O te whaatalo whātu i lea tunu le nei tai au fau mā lol folau. Si whonga lau mua le amtalia lana tautua le tai au neo le stofi. Le aso sifun mo le ono le masina o ape wila. La masina o mati. I le tausanga e lua afe lua se fulu ma le tolu talo falava. E lo mai o le tātou sanga lotu o le ataita ia le sunga. I le whawhiringa pasta whono i moana whaita whaatangi. Mai le kalesia o le urua i e kalesia Pentecost o le ato to le tala lelei. I tāua i Wellington si mai al whaafonga. Tātou te talo. O e lava o le matou malua papa. O e lava o le matou olo malosi. A se olo maua lunga. E sola iai o na matou malu lea. Nei fua mai le nei tae au i whanunga le nei o le nei aso. Mala au le mana o loa nganga. Tai file mua matou lato soifua ma le matou wola. A o matou ala fua mai. Faisa matou whaafitai. Ono lau tau singa mamalu ia i mātou. Fio mai le mana o lau a fio e tai tolua ina le mātou mafutanga le nei tai au. A ia mawalunga e pia sauvi inga. Ono Yesu Keriso le lii ma le whaola. Amene. Lau special tatou mafutanga le nei tai au. Le malama
le taiao fia ma le taiao manuia, ia ua whatalo whatu le sunga i le pule, tatu pul kalama nei taiao, ia o se anganga fui whapena i le nei taiao, ma lo le soifua lau lei, ma lo fo i le whatoatoa, ia ala whaimaia, whanungo le nei taiao fou, pa ia o Samoa, pa ia o Whalemalo, ia e misi fo i o le, i tu vai o le tala lei, whatalo whatu le nei taiao, pia foi nei tua a o lo i mauta ngase tonu ainga ia o lo iaile a pulu o to fanga male ngase ia pa yatu le au fa lo lo male au fa malo lo o le kiriso ia te oile nei taiao la mo se tu se fai tau mo i tātou tamu aile nei aso tu se al apostolo Paulo le kalesia i Roma. Roma lona mtau pe sfuma le 5 e ala u faitawina mai le fai upu mua ia fatau le fai upu e ono. Ia fafunga mai ai le fiong pa ia le atua. O i tātou o e malolosi ia tātou fisoswani i le vai o e ua le lava e te tawai. Ai aua nei whawhiawhia i o tātou lava loto. Aua ia teita, ia taitasi o i tātou ma whawhiawhia i le lati tua oi ina ia le lei ai o ia e whamawhana ina ai. Aua o ke riso lava e le i whawhiawhia o ia i lona lava finangalo ai pei ona tusia wo o mai ia tau upu whaiwhai a lātou o e whaiwhai mai, whaiwhai atu ia te oe. O mea umawhoi na tūsia na mua, na tūsia ia o mai ai ia te i tātou. Ina ia tātou maua le whamoe tupu mai ai i le ona sai, ma le whamawhana mai o tusi. Ia fua ia tu fo ia te o tou e le atua o ia e tupu mai ai le ona sai, ma le whamawhana. Ina ia ngā te stasio o tau loto e tusa ma le whina ngalo ke riso Iesu. Ina ia vi atu i le atua, le tamalo tātou o lii o Iesu ke riso, ma le loto e tasi, ma le upo e tasi. Le atua le matu tamawa wa fionga ia, so ni mai a matu tala no matufa whaonga ina i o mātou o langa tau mawhai. Ta pu eile soifua whaleanganga a o mātou i eile nei soifuanga. Pa ia tātou ma oe, vi ia lawa fio. Amen. Au tū te fia tala no i eile nei tai au. Manuia po whaamanuyanga e maua i le loto e tasi. Manuia po whamanuyanga e maua i le loto e tasi. Vai le mata upu le nei nai whai upu na o whai tawina. Ia o loo iai nei vaenga le ta ua mai ai. E ao ina tātou pipi yama iai. Mo muafa mai ono sai whaatasi. Patiently. Lua whaamawhana whaatasi, comfort. Tolu lotonga tasi, heartland. Wha o le upo e tasi, scripture. O mea ia lea ia ile manatu ili nei tai au. E te tau o na ngā lulue whaatasi ma tuu whaatasi. Na ia tātou maua whaamanuyanga ma le whaamanuia. Au taulau laulal mata upule nei male manatu le apostolo le kalesia le Roma. Lo ta uaya na popo inga i le lotu i Roma. O lana te talo mo le kalesia i Roma. O lana whaamaua lalo i le kalesia. O lona loto malana ngalue mo le kalesia.
O lona manao e fia vaai le ekalesia. O lona fia awai i talosanga le ekalesia. O ia mea uma o ana manatu mo le whaanaunga a le ngā lue whaatas e le tō manuia o le ngā luenga. Si le fie malama la apostolo i tutono le ekalesia mai o loo iai ni tangata malolosi. Tau le malolosi lona winga ua mau waa fo i o lātou soifua o lo tala noa le whaaleanganga. O iai la i tutono le ekalesia nisi o lo lātou whaia le ngā luenga lea o le whaamalolosi, whaamalosia o tangata. O isi to inga tangata le iei, o tangata ua vai. O tangata vai, ia po tangata fo i e whaale mawaa le leila fionga le atua. Po tangata fo i e whawhiti ngō fie la fionga le atua. E musua ngō fie. E le mana na oe soifua i leo langa maua lungo lo finangalo i ai le atua. O le apopo inga la apostolo i ai le ekalesia le i Roma. Fai mai ia o tia tātou o e malolosi. Tātou fisosoani. O le fisosoani le na o le ngā lulue whaatasi. Blessing of unity. A le ngā lulue whaatasi. O le a whaafaiga tāfoi o na tātou maua. Whaamanuyanga. O lona winga i tu tono le nei e ka le sia po le nem tā polo tangi eri le to tele le au vai. A le whaamalosi le apostolo mai o tau ngā kielisiano o malolosi. Kau mawhai e wa ai le uso vai e te whesosoani ai. A o tangi mai whesosoani mai o e le ua malosi. Whaamalosi. Aisea langa a kato ngā lulue whaatasi. O le ata a toa leo whaamanuianga e tu mai ia i tātou. O se lapta inga fo i mo tono tātou a inga. Awa e iai ia le i tū whaale tangata i tātou. O lo a whaina i tū e vai. E iai e malolosi. E iai e vai. Tono tātou a inga. O lo tupuai. Tono urunga li. E malosi lesi, ai vai lesi. E leise whaamanuianga e maua pe a vai lesi, ai malosi lesi. Ai maua le whaamanuianga ina ua whaamalosi e le tangata vai. E le tangata malosi. Se fisosoani le tangata vai. E o a fo i tono tātou whalewhai ngā luenga. Tono fo tātou whalewhai ngā luenga. Ia whaalia e fo o oe o se kirisiano malosi. Oe o se tangata malosi. E mawhaina e fisosoani atu. O le au penga malosi le alti a polo lo tau mawhai ai e ta lepele le leimele ato atoa fuafuanga le atua. O le divisions. Po o le mele o le whewaiwai ai. E le te tau mai le ai fu se whaamanuanga e maua i se e kare sia whewaiwai ai. I se ainga whewaiwai ai. Se whanau e whewaiwai ai. Ia po mātua fo e whewaiwai ai. E le mawhai na mamulu mai pe tuina mai le whaamanuanga. Ai ala o na tupu whewaiwai ai. O na e iai e malolosi. E iai e vai. Lala nao le tangi te tā mai o le apostolo. O tau nai malolosi. Ia maali dio tau loto. Fesosoani i e o vai. Fai mai le fai upu lesi fai upu nasa mai. Aua le whaamale ina oe. Ai wa ai i loutu a oi. I oe, aua te whai lava e alu lava oe. O mea ua tonu ia te oe. O mea ua sao ia te oe. O mea wa e maua. Ai ngalo ia te oe ia loutu a oi. Lesi tangata o loo fia maua foi. O le fisili o ai lua te tua oi. Ia whaingo fia lenga tali ai oi le samarianga le leiri. O loo ta ua mai nā le na fisosoani le tangata mafatia. E le ima whai le whai taulanga, le ima whai le salevi.
aina mawhai e le tangata Samaria. Ai sea, o le tangata wā luifo e fisosuani i le ua vai. O le ale whaamanuianga na maua, na matua fia ma whaamanuiaina le na mawhatia i le ala. Ina ua tali le tangata malos, ina ia unga ilo na tangata whaale anganga ia malos fo. E leo le tele o tupe le whaapele wa e malos. Leo le maua lunga ni soi o ni swafa. Leo ni maua lunga o ni mea le lei mea umaua. Ona taule o le malos. Fatu ai loa lo malos. Ina ua malosi tangata vai ia te oe. Ma i tātou. Le si vaenga o ta ua mai. E le te tau o na tātou whaamua mua i tātou. Au al whaamua mua ina oe. Whai mai, wa ai le isi. Wa ai le isi runa winga. Tu ua wanoa o i le isi. Tu ua wanoa i le isi tangata. O le tu ngā maleanga wha Samoa. E te avel whaamua mua i lo uso. Ai whaamuni oe. E te avel whaaloalo i lo uso. Ai whaatutua e te avel maua lunga i lo uso. Ai ta tia o i lalo. You deny yourself. A whaapitiro oe ia te oe ta tia ese o mamalu. Ai wa ai ia lo uso ina ia whaapea o na efesosoani malusi ai. E tā ua tele na o whaamanu yang. Ia al nei vai taimi. Ia wahalu ala tangata ia. Ai māloa, wa e mālo i suafa, wa e mālo i whanua, wa e mālo. Ai a esi uso vai. Wa ele, o le telefo o ne vai tau, ia wa whai lava, o le ata mai lava, o le potoa, wa mea, wa e whai lava, o pei lava, o oe o le tangata, e pule au. Foi mai le apostolo, se a lofa i leisi tangata, tu ua vano i leisi. Ai tu ua lava no i leisi, e maua i tātou wha amanuianga, e a mai le atua wha amanuianga mo i tātou. Foi mai a e ave lava no i leisi. E toi whaafo i mai lava noa na ele, e tangata le nā. Ronga winga, if you cross over, they will cross to us. E tā ua te le lai ai tātou, le ave le whaamomua, whaafiti tātou i ai tātou, ai ave le whaamomua i leisi. O le tātou naunga, ia iai whaamanuanga i tātou ngā lulue whaatasi, tātou loto whaatasi, ina ia manuia ngā luenga le atua. No whai tau di tālai i le lotu e le lotu i Kentucky, Amerika. E lise lotu te le la, ai whamel tala po le bai taimi po le afe varu se lau na i whaatu e le lotu le mo o lewa. Ai whamel la e toa lua ki a kono lotu. O lisi ki a kono, e le leilo na lotu e lisi ki a kono. O lesi fai ki a kono, e le. So se la mea e fai tono le lotu. E whetau wa i ala manatu. E opposition a koe lesi, i a laita mo fai mai lesi. A positive mai lesi, a negative aku lesi. O fai lawa, o lewa na fai. O le fai fai fe au ia ona. Fai se le lenga, wai le fio e se ma le lotu. Ai fia ngā lulue. A le tala le fe au, e le aise wha manu yanga. Se ilonga wanga tasi. Na o lesi aso alu le, ia lesi ki a kono, ua whau le tama i pusa fo, i lea po se i tua tonu le whai te toa o le pule la au le, al whai whi au. O le pusa le na, a su mai le whai whi au e la unga, e tu i eilo na pūlo, i lunga inga, e matua fo i la ia whai whi au i o ia tunu, u la i e la tau pūlo fo i e mato to o ma la tau tjekere umi fo i e. E ua tūlai nā le pūrou, e latu la ki a kono. Ua taatia mai le pūrou lunga i ngā, i o ngā ita le ki a kono. Mai pulani mo ua whai ele nā mea. Lani mea ua whai le se ilongo atu ia. O le mena tupu, na vai lua ina i ale e ka le sia ina. Na vai lua inga wo ese le vaenga, i ele vaenga i o support le mele na whai riski a kono e tu le pūrou. A o isi na te na o ese. O le ata o se ata le nai a mai i tātou. O ka le kako le matala. Nye ia ka mai pusa. A o mea i leo te whai atu. O le au penga malo si le ti apolo. E whaaleanga i tātou. Whaavaivai i tātou. Whaata ape i tātou. Nau e se a whaile la tō lotu.
Ia o nisi e a tonu e iei me whai ngō fie me whai o na tatou wa ai ai. A o tatou le whai. A tonu o nisi au rotu e whi mi sa ai ongo o le vali o le whalisa. O nisi a tonu o le lango le kāpeta ma le whola inga le kāpeta. O me tu wai me whai wha ili ma mea. O ni mea ia le tatou te ioi me tali tonu. E ale sauriti apolo e au mais o se tu ai ngā mea. E whasia i tatou. Au ane i tatou maua le wha manu yang. E o ai te tonu i tatou o ta lia le wha o le tanga. A tatou le matala. E a whaina lava i tatou. Tā ua te leia i tatou. Lo tatou ngā lo lue whaatasi. Loto whaatasi. Ina ia wa whai ona tatou maua. Wha manu yanga mai le atua. Tā ua e paulo i. E ese ia o vai vaina o tangata. O isi kevisiano. E nofo malau ia isi vaenga fo ia le au nu ese. O la tau ese le meo mai ai. O isi e mai fo i utai ai ese fo i la tau tali tonunga ia. A tatou e mana o mia i tatou le tatou no nofo whaatasi. Tu whaatasi ngā lo lue whaatasi. O le ale me tauna tupu. Ina ia vi ia ai le li. E vi ia le li. Ona o mea le lei ua tatou whaia. O mea le lei ua tatou le whalo whaninga ua tatou whaia. O awai vainga o tonu o loo whea ngaima le tangata lava ia. Ta talo i le atua ina ia au maawane a vea nama mea e whaima ma upenga le ti apolo e ta lepe elu tatou vaa. O ai nisi a inga ia wa le vao le tasi matai, le isi matai, le tinama le whanau, le a inga mle inga whese sai, a le o suafa, o whanua, o ingoa, o vaenga, o fale, o a uma, wa a vele me wa whaima upenga le ti apolo, o lau wha amalo sile le nei tai au. Ma ai tatou wa ai tatou te patau lai, o whea mai eil fofo, loto ngā tasi, wha mawhana whana le tasi, tatou wia ala maua lalo, kolosi mua o le tangata lea, e au mailo na fina ngalo, e au maitu santu lalo. O le taimi titu ina tuai lava noi o e toi tu mai lava noi a i tātio, e toi foi mai ate oe, o ina e tau mai ei, o a mata o na mai wha manuyanga. Wai le salamu o tā vita, se mea ina ale leima le matanga o fie, o uso aino nofu whaatasi. O le ale mea, o le tau mai ngā le anga malu, ma le alofa, ma le whialfani, tātou te mauai wha manuyanga mai le atua. Ia, alofa mai le atua le nei tai au, a whaifo i eini wha le tonu o lo e whea ngai ma oe, le vao le tasi, le ainga, le matai o le ainga, le tinao le ainga, le whanau, e le mawhai o na sau le wha manuyanga, pe a le mawhai o na tātou sosoani a i le tasi, O lo sosoani lo ai atu le vai, wha malosi ai oe e te tau ai. Tauna e wha malosi, ina ia tātou maua wha manuyanga, o lo saunia o tātou tamamu i tātou talo. Le tua le mātou tamā, ioe pe mātou te sawa vali atu, ai le o ngā tasi o mātou loto. Pe mātou te tāpuai atu foi, ai le o tasi le lo mātou manatu. Tasi se mātou whaatua. O le awhainga tāo na e fuai mai le wha manuyanga. Ai o le mātou te talo le nai le nei tai au. Aua nei a vea le fe ese a inga. E whai mau penga le ti Apollo e le peti e le mātou vānonofu. O awhainga tai te tonu e ka le sia, o e si la fia ngā luenga le ti Apollo tau mawhai ina ia le peti, wha mole lo mātou atua, wha file mua lau o fia. I te tonu o mātou ainga, i te tonu o whanau, te tonu o whalwhainga luenga, ia mātou maua lava le anganga le etasi, ia mātou lo na fisosoani i le uso wa vai ma ua le lava atia. Whaaftai lau fio, whaaftai lau a fionga. Mana tua le nei tai au le lalolangi, ve vesi ma le le aio se wawa ai atu i lau fio. Tele le fe ai ngai, tele le fe misai.
wala au i le mana o lau fio. Se e au maia se file mo, fa ma losi mātou ia tasi lo mātou loto ia te oi. Tasi fa ma fananga, tasi lau upu. O lau upu le fa ta ele i o mātou tangata. Fa manuia le nei atunu o lo mātou iai. Fa manuia sa moa o mātou nuu lo iei o mātou ainga. Fa manuia ia le nei ala leo lo mātou atua. Fa manuia le au whinga luenga lo tala fa aute so se pito. Fa malo lo ie mamai. Pa ia tu iei le au fa malo lo. Fa mafana fana ia o mafatia. Lau wala au pa ia fo ile nei tae au. Fa pena pa ia tu le au fa malo longa mal fa losi. Mal fa mafana fana. Mātou o atu i laro ta fu o le sa taulo o i ke riso. O le mātou mapusanga le nā mai le whainga tāolo o mātou sāwa wari ai. Ia mātou fu i mai malea ma le mātanga o fio la o fio. Ona o whaamanuianga o mātou maua i le loto e tasi. Tino e tasi. Ma le tusi e peo na mātou whaitau ai. Talo lea latu lo suafa Jesu ke riso. Tā tau ma oi le nei aso. Amene. Ma amene. Ua whaafonga na tino i tātou saunanga lotu o le taio nei na taita ia le sunga le whaawhiringa pasta whono i moana whaaita whaatangi mai le urua i Ekalesia Pentekoso le ato tō le tala lelei i tāua mo le 12 whaafteitele lava maalota pena tai mo le upolfona le tua talo foi le tino i whaamanuia le sunga mo le whatua nga te leo no whaalo i manuia foi ia le tapoinga le Ekalesia manuia la visinga fuafuanga le yaso whaafteitele lava Ulua sifuru iwa minute ua te enel fitu, na minute al whafonga le pol kalame le ata o le tai au. Pese mai, tamai tai o Mona Lisa Crichton, si ufonga leo lomua.
is anti-talang here. Instead of fifi falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atang le tayao. Ole fa forma le tautua si fonga le mua le tai au le nei o le aso tofi o le aso sfuma le ono le masino mati le tausanga lua fe lua sfutonu ia le vase lua foi le porkalame le ata le tai au ma lo le fona muluia ia ma lo foi le usu le tai au ia tau fai fa ma lo lava ni tai au matango fi o tato ia fo ia aso sfulu ono jo ia le fo afal ne masi sa o le ia ia ma lo lo le folau le fo a to mo fai au ni tai au tau le tau wa fo tato o tunu o mal fa fo anga ta o so fo ia le ta pe tu fi au mga ru bon ia a le amataria fo tato ngadu nga fa ale le jo tau tu pe tato o tunu a o tele le fi au fo mo fo tai au le ro fa ta wa ina mo ngal me fatasi ia ma o fe va ia na to ngal me fo le ngal na to ngal me fatasi o to ro mai mo fa fo mai ia ma o le le special foi fa fi tu ni tai au e tato ri to ti fo lo mo ia e mana fo fa pena le finga solo e tato no busu io e po busu fa pe oi to e au nei tai au o mo sa o le ia ia le gata i leo pe o nei fo le ia so i le swing of le olanga a onga no i tamaiti ma inga no le te a fo a fa ia onga e la tau fa so fo i fa pa le ni taimi po ia no fo vai tamaiti o io fa ngalo pe yo le fa ina na le la ye so te mon o le fo wa fa ina to manga ruenga nai matu le ai ni se tu o la to fa na ia le la pero no vinga la le o fa ia so ofo nai matu na ia e la to te fe ngai ma le fa na le ia so no le so te sa o le ia ia e tal sia o ne tu po fo in fa la ve tai le me la fa so te ia ai o fi fi le bu ha i te lo o fa ia onga ta ta wa o ina le ia ta mai e no ia la to sto nga be vo le o pe o le te ele sa fa i te le fa le nga mai me no mon pa ben sa e no sa va del file mo fa ia onga le o fiel mga la ia e tar po i tangata ma fa e tu po ta vale la to fi wai ia o se nga ro ta u tele la to nga ro e pagale e i vai nga lai no la to o sa e le o ta la fi nga la to mai ta vale to tongi ma ia inga la to nga ro ia le ma fo tu la te va ia le le dia o ta ta meti le na ia manuia le alo tatou tulu ae la ta faatalofa e faatalofa atu foʻi le paia ma le mamalo o le tatou atunuu faafogafoga lenei taeao matagofie i le tuvai foʻi o le aufaigaluega totofi e le atua o feoi o le talalelei o loo faamaota le malu i so se fatafaitaulaga ia malo le lagi matafi malo le soifua manuia faatalofa foʻi o tatou matua toe tai o le tatou atunuu o le foʻo ma le ifua mai taeao matagofie malo soifua manuia malo le faatoatoa faatalofa foʻi tatou atunuu o le foʻu agai atu i feʻau magaluega masani auā tausiaina o aiga mai se foʻi o latou o le foʻu anafa ma tiute mafai vai tonu ma ota malao auā foʻi le vaaiga o fanau lenei aso ina ua leini aʻoga ia malo le soifua manuia malo le faatoatoa tafaifia o le lalolagi o lo mafai no o atu ai le matou faasalalauga i luga o pea galugalu o le ea i le YouTube ma le Facebook faapea foʻi le tatou app ia ele ngalo foi e tatou paaga i luga o le tatou frequency tasi o ono tesi ma le tasi faamō matou te fualofa faatalofa atu lenei taeao matagofie talofa lava afaga solo lo tatou pokalame se tatou faafiafiaga o le taeao e ona lu atu ai lo lea ia ma tatou talafou ma tatou tala o le tau atai
Siliana e o mai ia ema elenga tau avelena lewe Siliana tau tuana lau tau tua ele mawhai o na ngalo atu e te upea o ele ta ele o lo fatu e tu mo pea o i o umanatu Siliana mai ana mua awa o oe o le ulo matua na e mua i malae i ave fe au a le tua Olo ola pelo ingoa i tala tupu wala wiloa o so o ai tu e whao Samoa Siliana mai ana mua Wai longa pe lau tautua e a oa o le tama e poto pe amatua Lewe Siliana e o mai Ia ema elenga tau avelena Lewe Siliana tau tuana lau tau tua E tama oe o le levi atana ta ue yopu mai le amatanga e mata utia te le awanga E numera tasi o i salafai Uai longa lo tula i mai Lo fai me ofo, ma lo fai me ama fai O lo laumua e mata ina e la fulemi Au le le folinga E fe ina fi pe o ni penina We Siliana tu mau pe iai I lo tofi tu uina mai E umanu ia E o lo tau mawhai Lewe Siliana e o mai Ia ema elenga tau avelena Lewe Siliana tau tuana Lau tau tua Lewe Siliana e o mai Ia ema elenga tau avelena Lewe Siliana tau tuana Lau tau tua Lewe Siliana e o mai Ia ema elenga tau avelena Lewe Siliana tau tuana Lau tau tua Fatala fatu se melfa fonga le tatou tala o le tau mone nei tai au pio na whailofo ilo fisia na vai tau le so ma tele ina uoa ia e ina i maul ulu ia le na iele vaveao ia iele mata le lai le tele o taimio le ia so fasolo i le au auli
O le aso tai au ma le sto na i le valo i nai timu. O le sa e langi le le tau le songa fua ta ulfo nai timu. E langi le tau i ka piti manu atu ma whanganui. Fa pe fo i wai rapa Hawke's Bay ma mautwa e langi le fo i le tau. O Taranaki ma taupo to ulu timu nisi o taimi va ia le mata le lai nisi o taimi. O le maulalo le fua o le ea malulu o lo whamawina si furu tolu whamawina i taupo. O le ea mawhanwhana i luas furu ma le lima whamawina i Hawke's Bay fa pe fo i ma whanganui. Ma vai atu iau kilani le soelangi le lei le tau ia o tou fa pe fo i le nuu leo fitianga. Ma vai le moto i saute i le aso le nei langi le lei le tau i Dunedin fa pe Invercargill le wha malu ma aua le nei aso. Langi le lei le tau le pito i lunga le moto i saute. Fa pe fo i klai estete langi le lei le tau to unu te munga le nuu leo Queenstown. O le maulano le fua le malu luas furulua Invercargill e ma fanfana luas furutolu fa mawina i klai estete. O le te lenga o le atunu nei aso i fōringa mai. Ia e fisuisu ia i winga le tau i le onga tutonu le moto i mātu nei. E inu ui o New Plymouth, tau Maranui, Rotorua, ia o le tu atoa lea Gisborne, Napier, Hastings, whaasolo mai Wellington, mā tele na langi le lei le tau i le aso le nei. O pia au aoa le nei aso, luas furu iwa le fua le vela, luas furu lima le mawhanufana. O le angonto i fo le lai le so Wellington, le toi sfuru fitu minute le valu, i le fiafiana nei, e o soa i la tai au, sfuru valu minute te el fitu, i le tai au a tai au. O le fua le maluru i Wellington e manu tua o iolo i le vao le ono whaasolo i lunga le sefuru ma le tasi. E a mawhanwhana o i le sefuru valu whaasolo i lunga le lua sefuru ma le lua. O le tala o le tai Wellington e pe le tai le toi sefuru fitu minute i le fitu i le tai au nei sua le tai, toi sefuru ono minute le tasi i le au auli, toi pe le tai, toi sefuru minute le fitu i le pona nei. O polilua pe le tai le sefuru tasi le tai au nei sua le tai, luas fu 5 minute te ai le lima i le fiafi. Ia o na toi pe le o le tai lata i le sefuru lua i le pona nei, tala leo le tau. Ia mo le ula ftupe, ia malo la valeanga lei. O le suia inga neo tatou tupe wafo nei tai au. Tasi tala ni usila maua le tupe Australia iwa sfu tasi sene. Tasi tala ni usila maua le tupe Amerika e ono sfu ma tasi sene. Tasi tala ni usila maua le tupe fiti e tala tolu sfu ma le 5 sene. Tasi tala ni usila maua le tupe Samoa tala ono sfu sene, tala ono sfu sene. Ia ma tatou tupe tonga e tala tolu sfu 5 sene, tala tolu 5 sene. Ia manuia le la foina o lau sereni ni aso. Ia, ole whamanatuina foi nei o aso soifua mo i latou uma, wa ulia mai foi le nei aso e ato iai o ia tau sanga o lo tau soifua, ia malo lava le whatotoa, manuia tele o tau aso soifua. A wana i ngalo tatou imeli la foina mai foi whamanuianga mo tau lauinatu, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, ia wa lava le tatou whamanuianga. Ia al tus faitau le nei e to whala e au e foi le maro tatou tunu ua ulia mai o tau aso i fua. Mau mai le tusi o le e soto lona mata upo e sfuma le 5 a lona fai upo e 2. O lo malosi malau pele ua fai foi o ia mo ua latanga o lo ua tua le nei o te whane ne iai o le atua o lo utama o te vivi i lava ia te ia. Ia, tau to olua lava oe, he le nganga pa ia o le atua. Ia, o le atua foi le nao ia te oe te mi uma masa uma pea fai o eman tua pea. Na o mai eilo soifua malo malosi. Ia, wau lia mai foi le nei aso tau o lo soifua. Manu ia tele o tau aso soifua, al pese le nei tai natu mo utou. Teleta umapa uasauni amoe bala aulia Te whaamana tua i lene aso tele ua aulia male manuia Te tasi o le whanau a whaai longa ina lona lua se pulu
ai loa mai o le tia pia I le tau kai pati E kile na ua au mai o le apule o I lo whai taria Tasi lava o le wha moe moe ia maua ai sonu mana I manuia Sa ilia ne sau wha ala I titi le la le lei o le whai whai isi Aua asa silau ma te te whai atua e misi E wha ili ua tata mai wa sisiwa o tangata masa asa a mai A ole au ai awa ua tusi tusi lima malato wha apea mai Ta mai ole pese fo ile ai fia fia tele I ai o tamaiti Tali ole wha ili ai foi ole kamoni mai baby Ole mea mali e te pia atai lei tupa lea o tina Apea lava o ilato wasi fa atoea e ai ua ora Te ilava I le tipa tipa mai ma pesili po o fea o I ai le siau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Tala fatu le taimi malo se fu o tala me le tupu la langi ne yaso tatou lia le aso sifuru ono mati. O le solto sanga e lima I va fitu PC o le taunu mai e le misia I la langi na maua le nuu leo papelonia I le ayo Yerusalema. O le solto sanga e tasi lima lua tasi o le tangata e swafa ya Ferdinand Magellan o le tangata su e mai se pania ia na amata tau nuu le vasa Pasifika le vanei yaso tau sanga te silima lua tasi ia mai amata fola wai le tele o moto le Pasifika o lo famawina fo ile aso nei tau sanga te sivalu fituluan ta alo ele au lea ale Wanderers ma le au le Royal Engineers o au ie lua na ta alo ile ta alo mua le FA Cup le ipu lea soka Peritania lea ua tau ta ua te minei tau ngata tangata alo. Ea, o le tasi valu fiturua, o leva te le tamisanga lea. Na maa loa ila le aula le Wanderers, fai ina le au le Royal Engineers, ta along soka o le FA Cup, ta along mua lea. O le solta usanga e tasi iwa lima valu na atoa ile a 5 miliona o ta vale o fausia le company o le Ford. Ma ua faali ai pea ma le miliona ta vale na fausia le tausanga tasi. Ua famawina la e le tausanga tasi iwa lima valu sifuru ono leo mati. Ua 5 miliona i ta vale o fausia le company o le Ford. O le asal nei tausanga tasi iwa fitu ono na wha vai ai le palemia o Peritania le nā taimi o Harold Wilson. Ia o ia te tai al patia le leipa. Ia valu tausanga na se e le tofi e wha vai i mafuanga whale ainga. O le asal nei tausanga e lua whemali lima na tu inatu i Israelu ia le aio i Jericho i le pulenga a Palestina. O le sofo tausanga e lua whemali lima na poto ai mo le taimi mua ia le taua fianga al palemene a Iraq i le mawai lea o le tele o tausanga ia o pulea whawhitawhita na nia tunu ia le neta o le Iraqi National Assembly. Ia, na whai ele pālota ele astolus fulu Januari lua whemali lima e lua se lau fitu lima no foa ia o le nei palemene se lau fas fulu na manu malo ele vaenga le si Haiti Islamist ia e fitu lima no foa na maua ele Kurdish Coalition ma o le tele o no foa o le nei palemene tu saltasi vai tolu o le palemene lea Iraqi ia o le tupao tina. Ia na tofia e fol tangata le swafa ia Jalal Talabani ia e fai ma Palestina Iraq i le nāwai taimi ia o le taimi nāna poto e mo le taimi mua taua fianga leo le palemene Iraq.
O le sol tu sanga lu afis fulfat na fai ele referendum po le fasili whapalota e tangata nu leo Crimea i tono Ukraine. Po ai mana o e fia fai malo ai pe o Ukraine po Rusia. Ia na manu malo le mana o fia tu. A vea la tau matangata nu o Rusia. Ia o tala ia te mo le whapuponga te masani whaftaila wa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fianga o le tae au, le pese se ui whiwhiloi o le nei aso, am tari o fwoi whiau mga luenga a mata o le tae au, pio na masani fwoi le tunu. E tasi lona o le malo lo nisi o nono, alu solo te e whaia onga, maule aru noa e malo lo i waita maiti. Ia, whau pia malo longa. Ia mo tātou le ua la whai mai ma tāpini pena, ia malo fwoi tāpini pena le nei aso. Vaenga fwoi le, mana ye fwoi mo le tupu mai o tūranga whapele i mo meo so te e o te whafose. E le pokala mea mai le latau sa. A le mana ia le tupu mai. A lai e ia so marolo.
Ia, na fitu na ilea mo le tūlanga fo le vai ngon whanau. Ia, ai pangatia te le mo le nofo e au noa ma te tongi. No wale inja so maroro. Sa o le ia. Ai ia pule fo le lau te iloa le o langa e whatau ina lava ia le ainga. Ia pule fo le anoa ia se ainga paul me ia mai whenanga alweka ia le. Ta mala na le tongia oe ia e musu e te nofo. Ia pule malama le lei e whapea ia nofo e vaisia whanau o le nae wanu solo te e whaiao. Ia, anai vaenga na wai o le whamanatu. Ko le mo tātou le atu ang whainga ruanga ia. A umaro fo i utupu mi tūrang whapea ia. Ala whai malama le pule. Almana ia fo na o le tutupu me whapea stangata le leiringa lue. Ia. Lue malos, whamaon. Ia whapea te mi umanu lo official pule mele fifi. Toa ta silva ia so alo. Mo le pofe o afesi elo tongi ia la whapea lansi elo tongi o dai. Ia. Ia, whamaro tātou tunu, te tonu fo ia, te i tāsia awane i tumutumu nisi te taulanga ia ono afie fo ia. Ia no fo afi, ia mō tūlanga fo ia no feo inga lea tunu i tonu mga halau. Ia o vai tona pou, ia, e pi i tele aina tustusia latou. A latou fi au fo ia tustusia i dungo lau papa ma, ia ma whatu solo, o i whapena le whaingole. Pe mo ne fo i lau whamtalanga te mi o whanoi. O foi o tangata i e whenso te tangata ta maiwa o ina li e pūrea foi a latou a mi o lano winga tasi lea latou me tutia leo whaonga o le whai o latou foi lea o latou tustusinga mori whi au na avele whatu rumal palme le isianga o te ero le isianga kai a latou e o peo solo te e wala wali i e na whai te mil whama ia e me tau ina foi i ta me te fie pea leo le aonga e le tamo ti tai anu ni tua fia la mo sa mo fa sa ele anu te ao ia e mafua mai la le fia o le o ngai mafua mai o fia la to no fu fale fa pe la ile le a foi le ngole fia ngal fale no le fia ngai ma tv te mi mo tai o mo e mo to fu ya so ta to light ia tamo ti tua le fia o le ta umai lova me o tai au ngal wenga amo ia te le au ngal ngai se au ta te le au ngal ngai se au ngal wenga ia potalo ia ma le ia so tanga te mai titi mal fa ia o ele o mo se fia o te mai titi le si o manga mal fa ia o ia o inala e ele musua ele fia albo ele o ai ala tu fia i fa ia o tu fia i tamiti o ia po le tulanga foi le ilista mai titi la e fa palpaloa sta beti e po le o le o tala vanu ia tala mai sa mo ia se mai el fa fonga talo falava alo mai e seisi fa o poponga le nei o tala fo mai Samoa. O a whasiri sila whala wei tele se pepo whamtalanga e le official faltupe tu te tonu Samoa le Central Bank. O lo o iai se taalonga po se api lungo se tasu i tū lau o penga te wha ilangi. O a whaonga ina e se tasi le wha iloilo po le local al faltupe e le pepo whamtalanga wa wha ilo ai. E le iai se fiso o ta inga al faltupe tu te tonu ma le nei taalonga mai o le alea a fia e foi le faltupe i whaaravelave tutupu mulimuli mai. I le whaonga ina i o tātou tangata o lea ta anonga tau wha se. E le o iei foi se whaatununga po se pule al faltupe e whaatino ia ngā yo inga e whaonga aila na whailo ilo. Whailoa e le official faltupe tu tono Samoa o se soli tula fono le whaatino i no lea ngā yo inga mai o se whainga tau wha se foi mai o lo whaatino pe Yesu e suenga ma tu ina tuele mata au pulintanga ruengo leo i le sā i lia o i la taupo se tangata foi o lo whaatino ina le taalonga su e tupele nei e lunga o upenga te whai langi. E se saunoanga le fionga te maitai minista o tupe, le fionga mulipola ana Rosa ale molia o. Na ia wha ailoa ai o le masina o mati lua fes formal fitu, na au tasi e le wha lapo ptonga nupi wha. E whaipa anga ma se tasi o kompani mai New Zealand, o whaingoina o le General Capital Technology, ina ia fausia se awala po o mea to tia fau, o ta o le Fund Management System, e mo le whaalapo tonga ale nupi wha, e lea taimi walata e le tolu se fultausanga,
Talu ona wha o ngā pel por kalame tuai el wha la pupitonga, le tua ingo le AS Fase lau. O se por kalame wa lewa ona tuua te teimi e te tau ona le toe wha o ngā inai. O le tausanga luafes fulmaliva ia me, nā loa ia lo le sui mai el wha la pupitonga wha putunga tupe Samoa, mai le awala tuai sa iai, e le por kalame faufa on ponei wa ta ua le Fund Management System. Whai loe mulpola wa te lele fsosoane le nei whainga fau, wa wha mama a venga ai ma vavei o na mwhai o na wha o ngā ai e sui whai sa o whanga, ala wha teknolosi po lunga o pengta wha ilangi, mo au nanga ale wha la pot putonga. Na toi luilo le wha la pot putonga le nupi wha ma le company mai New Zealand, e wha o ngā le Gen Cap, mai le te mitonu o wawao masao le wha ma i le COVIDis furuiva, lea na mawhai ei o na tutongi atu i lunga o pengta wha ilangi le nupi wha, no ngā tupe la iti, wha pe foi le tongi nā tui tua o wha amanuianga po o pasene le nupi wha, e pe ona se le fia i le to tele. Sau noa mulpola o le autu o le nei au nanga fau, e na i mawhai ona wha o ngā ina le telefoni wha aviai, e wha whai ngō fia i le siaki ino le pālene le nupi wha, ma anga vaai so se au nanga o lo ofu ina le wha la pot putonga. O tolu pota uru manga le fono a wawhai tu la fono i ana ngā ruenga le nei fo i vaiaso. Se ia toi tau wao fia i le aso lua se fulu le masina fau ia a perila. Au lei tapu ni al fontanga le parlemene. Na tu lai le afionga le minister o whaatoanga, le afionga la auli le ua tempola te vau Fosi Schmidt, ma tā alo sanga i le taitai le tua ngai. E na ia toi liu se tō wha, ma sila le mata opu le ua afiai, le sui fai pule fau o vai mongo numero tonu, le ua mai a whaatauto le parlemene, mai le fai ngā pālota lai titi a le tū mālo. E whaatasi nei ma le sui o mai maunga tolu, ua tu ualo na foa, ono se mata upu tū ngā ua tu e tū lai mai foi. Au fionga whangwhitalai ua manatu e tau pena wha leo le maota. Ona ua li ua lota fia e vea mwhano noa. Ona leo to e angina na nafi. E ua to e whai fo ilo na saa. E le i whaiala na launga whatau pau. E le i sao noa fo le maota le whatua uman whaila na whatau tonga lau fionga. O le ala lo tūla i lau fionga le teitai o le tua ngai. E o nai nā le tua whāna o na mātua whaololo mau. E lava mātou te olo pito waa mo mātou taun whai atu e fusi le whaua malo. Na tūlai le taitai o le tua ngai le fionga fontoe pia la wafo, ma tali whai tau le tarosanga le fionga le minister o whaatoanga mwhai ngā whaiva. Ilo o fionga i le minister o whaatoanga. Ia la ta oto mai pena sau noa le fionga le whangwetalai. Ia ta oto mai ia lau whanonga nei foi ia uli. Ia si sila foi iai ia le nei foi tū ma le tūlanga o iai. Ona e le o te foi se mamala mai le mta upu pe ona whate ia foi ona whatulai mai nitai au. E se whaatalo noa ngā le whailau tusi o le vang whaopo whai e le JPP, le ala le pule Rimoni Ayafi. Na ia whailo ai wa whaaudu atu le tangi e le vang whaopo whai e le JPP, e sa ili ai se malau na maanga, e ala i whaatua sina sa whaatino ina e le pāti e le fast, au tā pena mo le whainga pālota lai titi. E se tasi o vaianga le reporti a le komiti o tupe alu ma tupe maua le malo, na whaalia le te fono le komiti, le fionga ia whale o mawaianga titi mai a tafua, o le awha se e nei whamanianga tau tupe mo pisinisi la iti po stimulus package, e tutongi ai a lātou aita lafu tu ua, ma whaiti tie fo e mapaleni o lātou aita lafu. Peita ia le italia ngō fie nisi o sui o le pāne mene, no lātou whaalia e ese le anganga, sa fausi ai nai e whaamanuianga tau tupe ia, mo pisinisi la iti. E le reporti e se lau whasafu maltasi miliona tā la, le tupe sa whaamtu atu mo whaamnianga tau tupe, mo pisinisi le atu no ue mai se pisinisi la iti e whaade le ai. O le ono sa fumalifitu pasene o lea se leni, sa whaalu ina le mo whaamnianga i pisinisi tau whalitan malo tū mta whanga, mai a fianga o le COVIDis furupiva. E le awai la usui le, i le manatu lea lau fionga. Te le awai tūranga lea.
e se ale nganga na fai ele stimulus package e se le nganga ina i fanga yo ia ina i pisinisi la ua tua ilalo wala tau lava tau wau lava ina le mafai ona ola they're struggling to survive nela na fai ele stimulus package e se la le nganga stimulus package e se al fai ngoi talafu ia le no atu pe ule fai tongi pe ana tanga luenga e ola toi ai awale amai fual fa marianga batul ma the spirit na avatuai stimulus package le amai tongi le lo na whaalia ni se o sui whai pule le maota. Ia toi sila se isi awala. Pele ono whaase e se mai whalitupe o ati na eno no ngā tupe pisi nisi nei le antu nuu. Ai pele ono wha o ngā iel whaala puptonga li UTOS. Ma whai ti tia i whaafita auli e whesa ngai ma le whalitupe o ati na e. O tana whauia mai Samoa man riel ni aso lu tātu o tunu whaasoi foia. Talofa lava o le whaopoponga mo talafou mai li siufofonga le lau mua mo le nei tae ao o le aso se fulu ono mati lua whelua tolu. Ua whautua ina e le ero a onga ina ia toi whaamalosia le puipuinga o tamaiti a onga i totonu a onga mai isa wanga mai i isi tamaiti a onga po o le polling ai mai se tamaiti mai i isi atunuu. I se ripoti na whailoa mai le aso ananafi o le tasi mai le limo tamaiti mai i isi atunuu. E sa wai nai whaamatalanga ma upu whaailonga lanu i totonu o le masina taluai. Peita i e lata i le tasi o vai tolu o a onga. Na ripotia e le imanatu mamafa pe le i le leile whaatinonga o le puipuinga e tali atuai i le whaafita auli. O le toa tele o i lātou sa afia e a whaina langona i sa wanga whaailonga lanu. Ona o atunu o malesi o si o manga e o mai ai. O le ripoti na whaia i se suesuenga na whaatinoina i ainga e a whelua se lau 50, tamaiti a onga e toa 5.5, whaapea whaia onga toa 2.3. O le 80% o tamaiti a onga na whaia i le suesuenga na whaailoa mai. O le tele o lātou whaia onga, e lango maalosi i a lātou a onga, peitai, e silia ma le tasi kuata o i lātou, e whirifilia e whaia onga mata upu, e whaafetawi ma o lātou wanga nuu mātu nuu e o mai ai. Ua whautua ina e le ero a onga uma, ina ia vaava ai mai ilo le lei, mata upu tau isa wanga o whanau a onga. O le asona na fina whaamawai aloa i aile minista o leo Stuart Nash. Ina ua ia tautino i lunga o se leitio, lona una ia leo le komisino leo Andrew Costa, e toi apili se whai unga a le whaamasinonga. Sa whaali manatu nisi o whai pule o le itua ngai, e whaatatau ia Nash e whaapea. O ngai o inga e lua na se se aile ali i minista, sa le tatau ona ia talanoa ina lea mata upu ma leo. Ona ole komisino leo, e le tatau ona ia iso na fiso o ta inga ma minista, i whaai unga o iloilonga mo mata upu tau i le whaamalosia o tula fono, po o molianga ma whaasalanga whaale tula fono. Lona lua sa whaitio ina e Nash se whai unga le whaamasinonga, lea e te ea i tusi tula fono ale kapeneta, sa talia ina i le palemia Chris Hipkins le whaamawainga a Nash. Ai olo whātu mawina pēr le tau aveina o isi o na tofinga minista. E iai le minista al matanga luenga mo le atina inga o le tamau a inga, vao matua ma whainga whaiva. Ua lapata ia leo whaitofa i mata upu tau i vai rusi le atunuu, ia no whata pena a wale vai tau o le fulu. Ma o loo valo ia e te tele atu le pepesi i le tausanga nei, pe a whaatusa i le lua lua. O le tausanga taluai, na whaatumuli ai fo i whale mai i tangata e maua i le fulu, mana a mata pepesi i le masina o me. O loo whaamauina e ono ati li pepesi i le tausanga nei, ai mai se i tangata matutua e silia ma le taiono se fulu tausanga, o le isi mafua anga o lapata inga, o na o loo aia le si itia mawalunga o le numera o tangata malanga mai fafo atua New Zealand i aso taitasi le tausanga nei. Ua whautua ina e le te whatuora tangata uma, ia whaia tui pui o le fulu. Ai mai se tui mo aloma whanau uanga waa mo tui pui o le fulu.
Ua wala au tangata e aita mai whaapitoa ina ia whaititia whare o loa e whaatauina ai le vape, ona ua whaatusaina o se whaamai i le taimi nei, le whaatuputupula ia lea o tupulanga talavou, matamaiti ua tangofia ia i tu ai ngā sikaleti. Na whaalia le pulesilia se tasiu whaala putupotonga e nafa ma le tauwhia o le ulaula tapaa, ia Catherine Manning, e le o iai se limiti o le whainu mera o whale o loa, whaatauina i vapes i to tonu o nuu, po o le mamau foi e te tauona whausia ia whale o loa, ia awana ila talata ia onga, e te tauona whaamalosia leuna inga o le whiau sao i alo ma whanau, ona o le toatele, o lo o manatu e sili atu le saunga le mu, ma le lei o le vape, na ilo o le tapaa maasani, ua avea lea ma alofanga o le toatele o tupulanga talavou. Na ta ua fo i Manning, e nofola talata i le paka e whaatawa whawaita maiti 11, ma e whaafisanga i tonu ma se tasio whale o loa, e whaatauina ai vapes, i se suesuenga i le tausanga taluai na whaamaoni ai. O le se fulu pasene o tamaiti i le wasenga se fulu, i le tai se fulu whaama le se fulu lima o tausanga, e ulaina vapes i aso taitasi, ma e whaaluaina le numera o tamaiti Maori. O tupulanga tamaitai Maori na pitosili na mawalunga ai le whai numera e tangofia i a sikaleti. Ua whaalawiloa mai e le AA, o le atawfia le lolomi na o whaafanua po o MAPS, lea e whaatawina i la latou au nanga, e whesosoani e whaasino ai au wala mo whaimalanga inga. Ua se lau nei tausanga taluona a matalia le au nanga a le AA. Masata ua ele so o upu Greg Layton. Talo mai le afe iwa se lau lua tolu, ua te le au ngā o whaafanua ma pepa whaasino ala, i le toa tele o tu risi asi mai i New Zealand. Peita ai o nei aso ma le teknolosi, ua te leina whaonga aina e tangata telefoni popoto, e whaonga ai upenga ta whailangi, e whaasino ai au wala manofuanga e asi i ai. O apps bei o le Google Maps ua sili atu lona o ngā. I le tele o vaenga tā ua e whaailoa mai ai i le aweta avale. Tu langa o le tau, vaenga o le awala o tapunia, fale ainga o pamu penisini. Ma le tele o whaamaumaunga e mawhai o na mawai, pe a whaatusa i pepa o whaafanua. O se aso whaanoa noa tele mo le whaalapotopotonga, peitai o lo o mawhai lava o na mawai tangata whaafanua o lo o totoe, ma isi pepa po o taiala, i la o le AA, ai ua tau fia lava le lolomiina o kopi. Na avea leo sa whaia o le whale tapua ai ale au Musalemi i le whātau sanga taluai. Na amatai o na mawhaina loto tele se tina Musalemi, e whaia lona hijab i lona ulu. I se whamatalanga le tina ia Runners Ali i le leiti o New Zealand na nafi. O le aso na soso o ai talu na mai ale whaalawelawe i le aso se furulima o mati le lua fis-fuluiva. Na o atua i lana whalwhainga luenga, o lo o whaia hijabs i ulo lana au whainga luenga, e whaali ai lo la taututu whaatasi, e te e atua i o so whainga whaatelo lisi. O leana ia manatu ai o le a whaataitai na ia whaia lea vaenga, ona o se vaenga tāua lea mō lana tapua inga, sa masani o na mawhauwhau Runners, ina ne i tusi lima pe tala sua tangatai a te ia, pe taina avea le vaaya o le loto ngatasi, ma le langolango alana au whainga luenga, ai mai se tangata uma o New Zealand, sa lango nai loalo na mawhanawhana e whaia lana hijab i lenga luenga ma so o se nofuanga e anga i ai. Ma sa tutusa le leila whaamatalanga ma se tasi o tina Musalemi au kilani i a Asia, e whaatatau i lea vaenga tāua o la lātou tapua inga. O le asona na whina wala au ina i le unga o le whaamasinonga o le ali o Robert Jason Guild, le ana mōlia ina ua mawalo na whaangotaina o pāuala aiti e lua se lau whaiva, ma whaatumu ai ato pau e tolu i le vavea o le aso se furutasi o te iseo mai le lua afe lua tasi. O le taimi lea, e na o le tai lima pāua e whaatanga o na ave e le tangata e toa tasi. I se reporti mai le MPI, na i loa le lea li ila na solitu la fono na whai. I ana ngai oinga i lea tae ao, na i atu uai ato pau e iai pāua i le sami, ai whaau ngā ni mea wā ai e wā ai ai po o la talata atu ni leo. Na whaasolo muli lana ta avale le sami, mauta i ai ato pau e iai pāua, ma sola ese male mata whanga, peitai, na toini liu le ta avale ina ua wa aia se poloka leo, ma whaatopetope ai e toi tu pāua i le sami, na maua mulmuli ane ina ua tuli loe leo, ma ua nofo salai nei i le whale pui mō māsina e fitu.
Talafo ia mai le sifofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo, whafonga le tino i whapaponga o tātou fau, te maula vano i le iwa i le tae o nei, 15 minute le o te ai nei le valu. 15 minute o te ai le valu. Lo, lava le alfa mai, whaftai fo i le whafonga mai, me le mafuta mai, i le tautua le si ufonga le no mua. Ya, o le, whamina toa tua le tae au, le solo te e whaiaonga te ua. Alu se mori lan whanau le aonga, le in whaiaonga. Ua, mana ia foi whanongonongo atu i talafoa ana ni tai au e foi ia nai vaenga e whamanatu e foi i sol tele ia me se foi o vai ngo whanak ai e foi si tamai tala lea te whaitau tu whaimai o le tina ua fiwe ta pena le lanchi alan tamai tai au uma tu ia mea ai lei sila fia tina o mea ai paleni o ngā fo e ngā soi fo malolo ina sentama ia ai pe foringa mai e tango fia e a fine fo le a onga le tulango le lunch sau to fo foi mai ia to e tonu ro tina to e sui e nisi me ai a fo le malolo ina le lei o vai me ai paleni pe o le fai o le sanwisi ia mo meu le kiwi fruits o tipi manisi va ia ave ma tulango fo le walu pe i pa tau sanga tene le e walu le nei a tapenanga tina ia so uma e le fa ngai na lanta mai to tala tu lunch box we male a fo male notes la o tu se titi le notes ia mo tu ulon ia le notes le fa punga a e tulango fo ia mo tu e o fo le fa punga e le fia ia me ia ale tama le fia tama o le tama ia tama ia le ala no matua le fia ia le yo tama lo matua ia pe o fori ngo fete na ila istina ia lo fo le tala ele fai ngo fia fo ina matua le tape na ina o mea ia i le aso ma le aso e wana tupu fo o fai tala na tupu fo ia tia o tali matua le vanga fi o ta pena le lanche ave fi o ta pena le lanche aso e te lon men tupu vane fa fonga le a tonu fo e o te lo ua manatu ia me se fo tina le ainga o le ma ua manatu natai i wa pi o ia le na fatoa onga te o le e sau ha tango tu tina i atoa onga o i wa empty lunch box o le ise me aiton o le ise me aiton ia o le sia so pena fai ai to ama waifo o e latu tina te ule potu i lisi ma isia o manong ia me awatu o la i tono ka potivan na sawa tama ta ia tonu ia sanwisima ia tu ia tonu ia mo ia mantu ale ku kam e fasi te tamiti aingo ile fa ngai no ku kama il fa sanwisi ia le letras fa pena ia o fa to amo fo la person mo tautia le ia fa tu lola ia sa o le me o tupu vai o lancha fa pe io le fa o lancha le e te sauma le la wo lo te mi o manongi vai ne fa fo fa tu lo o so sa te tau na e sa fa pe mai e te le fia i lancha ia mana o le e o kan lancha fa la ai ona tu la o kan lancha fa la ia o to nga me la pena ia ma tu la le la wa po kala me nei vai te e o le fa malo sia mai ale fai le o lancha tamiti ia o foi ta fai tal fo tal fa pe o foi sieti nale le longono le vatu le lancha le fi lanta ia mo le o le fo te lo si le fi isi matu le to ai nga fainga fai ia me ai wala la to fa nau i le aso ma le aso ia po la fo le fainga pe si le avel tu pe o kale lancha ia po le wa ia vai tau ne o le fo sa pala ia le malo ia lancha ia pe nei vai e to fual pito mari sa le ia il fainga la tamiti e se a me ma fo ita to e se me ma na o tamiti ia ma lo fo i fa ma lo ti auto lo ta pe no me ai tamiti la onga ta lo fa si lo mutu se lo mutu ta to le na tu se te ti le ale ia il pe pa mutu to
whanonga lo mtua Samoa. Ana na o sasa. Ia vele tangunga na whanonga mai. E sa oi lalo mare sasa mare oi. Na. Ia o tau ta fili sa no le tele o mea ai avele a onga. Ia wista meiti o langi la fia aiso lo lungo la wala. Sa olele. O so e la pisi i ta meiti initia mai si no le mati tika ia o tatou ia o ta fili sa no le tele o tau mawhama mea. La wa tala no tonu o le nala lena tupo ile sa lo le tina ia sa lo lo tina la o inga le le falonga teilete e po temi le po la ufto a valu to sa fitu le valu to sa a o i ken sku le ala o le to inga tala fai fa ali ya to tomiti vai tomiti le ni me ai le sa idi le ni ai a le matua lucky o le matua e fai le o lancha le te sa ia fa ta amata no la ia le na o ingal ma o polisto na me foi le lato na o ia le lato me ai aveliao au te lo tamiti o fa tau me ai fa le ingal fa ia a fa ia iliao ia lo pi ia no la foi le fa pe na la me ai ti lo me la woli la ma va ta mai ti ta mai vo na ia malo la va de le ola tasta to pese vai foi vale e dice tato fa se sila fa solo tu ta nei ia malisi o tatou ta upu foi tatou fa'asoa ai o le kōrena li is ia ma le tatau.
O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Whaase silanga le nei mo le whono whaatausanga, lua whelua tolu o le akopa i Wellingtone. Ia whaatulo wia le whaafonga anga Samoa, e whaataro whaatu le mamalu le tātou mawhtanga, e wala au whaalolo tuai lo taupa ia, ma le mamalu e a whio mai, i la tātou whontanga mua o le nei tausanga, mta upo le whono, mua sui ngā tofi, o le prestene, whailau tusi tautupe, ia masui, luna lua, tala le tupe, mta upo lon tolu, o le porkalame o se lau tausanga i Samoa, lua whelua sfuma le wha, lea ua taunu mai, ia lona porkalame, ia ma le mta upo lona wha, o le a kopa Paul Fundraiser. Ia ono fuanga ia e whatonu wali nei fontanga o le Community Hall Centre, Limas Fuluono Bay Road, Kilpenny, le aso whareile, aso sfuma le fitu o mati, taimi o le ono i le afiafi. Ta ua telelo awai mai ono le whamoe mo Samoa, ua toi oseana whatau nuu ni tausang fau, whamole mole, ia i lato umana o tawina li kolise avele, ia li i matamaitai, ia su mai ma fio mai, o le tele o lima e mama i se avenga, wha moe moe le tātou whenua i ei i le aso i le lofo le atua, o le whaalo lava wha aftai, whailau tusi, ngalu whatia lofa field. Malo lava, ia, malo voi le tawata i amtanga o le yaso ma fufuanga. O le nasau ni tātou tala mai sa moa wele, o le ufa peta ni o le application, a whapupu o le app, ia le ufa sa moa le tātou official appi. Ia wa le api e te mau mai tontus tu singa i le api le to ina lai wha mau mau e ngafa o le ainga. E le api le tamai titina tusi umaila na mea onga o le aso. E le api le lom tua lai wha mau umai ana kuka. Ia e le api le sunga le whiwhi au lai wha mau ingo le kalisia. E le api le whailau tusi lai wha mau i la tau o whaimea whai alotu. Tu sa iei o le au ngana o le api. Mo wha mau monga. Le lau o li liu no le tata office o le upo o le app. Ia ilonga toi fa fonga ia la matwanga ina upo le api. Ia o ile api le nupi fa. Mo o ile italala nupi fa. Ia tango siaki le api le nupi fa lo pole i tonu la fies fulu afe ia ia lo izamo e la tolo tala. Ile tele tau pole la sa tupe ave. Ia non passe se ai sa mo tala. E tala fe unga lo tala fe ngai le tatu fa sa mo le api. Ia wa sa o e o fa palangi le na pe fa o mi app le sa ia. Ai vai nei tonu le whainga o telefoni la tau fo i, me se fo o mo meo masini fo i computers ma laptop. A e va ai le i tonu le whainga mai la tau ata mai teknolosi. Ia e whape nana whai, pe a na e tō la rowina. Ia o lea api e whai ei, ia e whapitoa mo wha maumonga. E lea lau tal whenga ia tatou wha sa mo le api. Ia e pe o nupi wha. Ia mo la tau, ia ai longa o toe, ia wai au ngā fo le vavela le wo le teknolosi nei te mi Samoa. E tau whai titi ai foi le tūlanga o kiwi e whai pēr tātou watu nei ai. Whape mai le la atu 2% o lau nupi wha, ia wa ila le kiwi e o mai lalo, e o ngā whalua stepu anu foi tangata. Saura le asa. Ia e ma nei o naua maua sina whainga. Nana harua i tonu, ia i lo mai la tau, ia tu i e lau tupe. O le foi tau o le api le la va ai tangata lau tele. E o tangata le no foi fafo. Ia. La va ai la paleni. Ia na te ilo le ia la paleni la o iai. Ia wa le sau o le vai ngal no pifa, ia va tu wan lunga nei. Si tu ava pe sau vai ngal no pifa, le isa tu pe o mo. Ia la vanola na le te va tu le na sful pasene pe 5% le sa sau vai tu fa. Ia. Ale le isi na o mo. Ia. Pio le tā ua nā lau si lai lau pālen. Nā. Ia. Ua tala lau na biwa. Ia. I Samoa. Leva. Sawa.
o leva na le isa o leva na o pale ni no pi fa na te ia pe o tatou ia mai nei ia ale te ia ale vai nga foi le fai na vela tusi pe ia pe te al foi sa mo tala ma fa ma vai a vai lo ilo sa o le taua si le tu ia no pi fa si tu le fainga le no pi fa o fai na la tu no mai lo tu pe lo pale ni le fainga le fer ki wi sei va ala fa pe na le ki wi sei va sa ori ta tano ta ita no mai la tu pe la tu pe la tu tono la ta pale a tu tongi ta ita la tu na ala fainga na le mana ia le no pi fa o pe fainga tatou ki wi sei va le o ia ni New Zealand ia pe o ma lo tam fai business ia fainga o fa business e tama ia le fa talonga tatou pe fa tama le vale foi le kunga ole tu ia ai ole e pe sa o lo fam talanga ole ma na yo fainga le fai o le lava talo alo i lunga au tu pe ia sa ia mai e le fai na foi pe aton foi te ua alo lo to tong ia la foi tong ia o ma lo fa mo to ia lui ia ma le te na fo a te no le si va nga ma na ia le o ta ia tala mai sa mo le no fa no foi tala la va ia fi fai se tala o le si va nga le no fa longo o mai le tu la lo le tu ngai ile ACC awa mali wal tanga talan to tongi le ACC le se me mo so stoinga maliwa io pol so stoinga au so se va nga te fa saltar malo lo mai retirement ngar wenga alen to tongi langa le vil ACC o mana ngar o male le o malo lo ai la vea se fa la ve foi le o no mo se tu ama ia lale pe le isi na pasene foi le ava pe wa malo lo mai pensione mai ngar wenga o voto sang finga wenga ala se tau tua ona mau lo le sina vai nga pe o sina lua po sa fu pasene po ia fa afe lima afe tua mala ia ia te uia afe o le na se fu a o vamre was fu to sang e finga wenga wale finga wenga la iti mai ia no winga as fu afe manaite manene mta upula mta upu ya ngamo tata lauteli la New Zealand pe le se me va pena pe ali ta tata madra le se me mo ni New Zealand na ro life insurance pe fa fa ia fa pe le so life insurance no winga na uma o ya ia le si wana le la ngol tata fe te tina e va tu le tina le e te vai la win si wana le mas furu afe le ka vai ale na vai me awana i misi lau pe me tole le awana i misi le tongi no lau insiu e veso ma ya lua awa ele va pe la re tina o tatou le tau te o le sami pe tu le sami tatou le tele o tama a le no le nei pia le te vai tu le tala le taia e fa pena foi Wellington mai ai u fai tau masina lava o alu le vai la fo ele sami vai le vai la fo o la alu ele sami fa pena foi Wellington e si tai mi le sau i telefon o va person tu ale lo atu tatou me le ale man tu e tupu lo se me fa pe nei ta fa tai e tatou Wellington e sau lo ma le avea sau mal fa salonga i latou e awana i fa ngaina fi ngota i le vai ngol o ngasam awana i fa ngaina ia a fa pera o tu fa pena fo i ia ole tu langa ole soifuanga fa pena fa pena la Wellington tu sa lau fai tau vai aso vai tau masina o niki le vai la fo i taisam ai va tu asan fa sa ale mo tele la tato la fai pa ua ma la fai tui ia so ia ma lo lava ai ole vai nga le na la yo na fa ona ile tu al sam ia wa tonu o fo Yesu su ngai la to scientist o pol to tu langa le na li fa o nai o ina pi soka pi o le fa mama o mai me o ma po fe la vale le si ama le o la si ama tsa ya sa o to soka al masim ya na foi te la un so o ile un al masima te mi fa tu sa so fu o tangata e mo te vo Yesu ya pala ta mo ti tir sabi ave o samia e o sol fa nu a pala sol fa nu tu lo na vele fa tu sa ya ole ya o me ai o mai o mama o mana sokare ya e tau pe no tangia tu lango o fa sala launga malapta inga mai mtaga luenga malo fa ngai no le o nga sami me o nga sami ya wa fingot
Semo fiu semo le tufunga ma le whawhiwhianga le whātau aina le tangana le utoi lus funua minute i le iwa. O le whawhonga ma le siwhonga le laumua. Whawhiwhianga le tai au, na sui whiwhiloi, whamalo, whatalo whatua i paanga le tātou i tiolo mafuta mai atunu o mamao, Amerika, Hawaii, Tutuila, Samoa, Australia, so se vaenga o ni usila. Ia tango i so atu le tātou Facebook, ia mai tango i omi le vaenga na subscribe o le tātou YouTube.
na whai loa mtatou paanga. O le si tu mana ia. E lau tango ai tu ule app i lau telefoni, Samoa Capital Radio, ia pole api e tatou liti o le Samoa Capital Radio. Ia o na whai lole o mpaanga tatou liti o le YouTube. Ia e te mata, e te wha longo o tatou liti o. Luas fulfai tu la, fitu aso le vai aso. Le vai na mana ia te. O le ufa ma vai le minista o le o New Zealand. Tu sa o le, o mahalo nei e se le, no le wingo le tala, mana mai o i o tangata malana ngalwenga e fai. E le fe sopoa i ngalwenga. E pei o le maua ina o le, ua taua i a le minista o le tiuti o le komisina. Le na fai e to e pili fa usalang o le isi e li ina na mo li e mo meo au penga malosi fana. E a le ala ua mafu e naria, ia fa ma vaino. Ta ua i o mo meo le iloa le tangata o le leina e momo e ia, ua le sopo fua le si le leina lesi. Tofu o le tangata mo le tiute e le ia le si i na ngalwenga lesi. Ngalwenga lesi, ia. Ua tau, tusa o tau o tau tuu i eile malusi anga o lona minsta. Malusi anga fa minsta, sa. Ia, ma pe a fua i eile i komisino leo leo. Ia na. Ia, pe fōringa mai a wālanga pe o iele i poti i eile komisino leo, pe a saore, ai mantua la. E ilanga luanga komisino leo leo ele ia e il minsta. Ia na, ia. O le si vanga le leifo i wha maa vaelea. O sea, o nga tāua fo i mei, wawa ai mea nisi whainga malu. Ia. Wai, nana e loa o il minsta o tangata ua wha le tonu le ngai ngoinga na e whai. Wha maa vaeloa. O le wha maa vaeloa e manu ele i tumu atu le media e tu fisili oi. Ia le laua. O le foi la, o le alava e iei o na matafa ioi. Na tofia i nisi mitanga lua. Ka mitanga lua ngai o leo leo ia waru e se maia. Ia la laua taatia tune fo. Mo me o whainga malom pulenga le lei. O le lei tere o na whetutu nai. Ia vave tere le whai fautonga whamawai. Ia taria loa whamawai loa. Ia ma le tere o se tala. Ia i lua ngalwenga. O le whai loa mai sa mo le tala na ufai tau e o le la amata na whai sa mo le tui el furu. Ia tau ina le taimine le pesi el furu tātou tunu. Ia e mo tātou voi New Zealand, ia mata tāpena pena. Le vilanga i tātou taimine le tau manunu, e pesi foi el furu e ila tau e anga vaa mau fua le tui lea. Man tua fo ta to tala noa fo i fa la tala ta fa un tau sang tene. Ia len ta tala noa fo i fa tala tu fo la tala no o la tu esele. E esele le fo le tu langa no la tu vai fo mai. Ia fsi ni ia o po fa se tu el fulu o fa po ava no fa mai. Ia le fa tu el fulu. Il temi fo la fa ta sia male. No ko vitis fulu. E le no tala tu no mo fa ro mo tu el fulu. Le la fa tu o mo ala. O le tui le al fulu le o tu tau suia winga al taimil na. Suia, waiso. O le tui na o vai au e suinga peo te isi taimil te. Ia. Pe ia no lulu fa me lulu. Te no fono va e va no tu we si no ri ma pe le fu. Ai le meto por fale, ale ala voto le ai la. O tui na. Tui na. Ja, ele ja vuole fase. O le lava, ja fai tui. Ja nga telefone fai o tui o fulu e pui tato mai. I si to nga fulu ese o le. E tasia fo fa mai ese foi telo to nga sia. Ja ai telo. Ia mai fa manatu foi au lua matasi ma. Mario fai tato tui. Tu fulu wa telo e tangata o to fefe tele pe ava e tu. Wo fo mai tui. Ja. Ja me o tang. E foi ligo. E pari foi le. Ele mari foi le tala se tala fa manatu le no fai tautni. O te le lope masanina e no fo ma okai ani mantua foi la talo Christmas. Ia na e la company e faina okai ia to nga pusa tau mafa foi happy tomo Christmas. Le la te vai e to e company le i Wellington e ta ole hampers for you. Hampers for you. Le na va pen le na va to fata no mai le feko. Wo ia la to wa faina i tau tuare. Ale kampanile. Ia mana ia foi wa a tupu le stangata alu are no fo le stangata na faina i fo. Ia wa vai atu sitina le ai lua se lau fitu iva ta la na tupe. Na alu ila na okal Christmas. Ali o atu
O ma temine le o. Ele o lesi tangata e afe iwa se lau. E te tele ia o kana whai e. A le whai atu sua. Ia e sua atu teimi le whame o lai fiti i al tangata, o lai inti al tangata e ona al company. Ia a le e whai ui a sing, o tangata fo i o le intia. Ia e whai ngofia ina i o pefa. A o lana whamatalanga. Mafu anga. Wale o ngatasi ia vaenga na tu ina atu wale whaongai na wale tu ina atu lana au whainga luenga ia ia le tele o whaitionga ma whawhitau. E leo ilo e ia le tūna, le wau na ina whainga luenga. Ia tu e saulisia na fhoi alofanga ia ua whai mai e le leile, e le mawhai e le kon karate male, e le mawhai e le vaenga le ite, le kuria ona kiriva ia a latou pusa i teimi. Ia, ale, ia o mantua lao kampa, o vaenga nei e whaia interview, ia e o mama vili atu ko le kuria company le sa iai, ai whai mai e mauti le kon kalate, le se ma kon kalate ma le vaenga le hambas for you. Ia, ai mai se foi, ia, leo fōua i saulisi alu whangareri, o le e whamoe alu, whailon ta o tonga, ia tunu ma mao ono ni mai o maua, ia. Ia o lea la pi fōringa mai, o leo pangatia i tangata whaatau. Ai tō tele? Tō tele. Ia, o no ringa po whaafonga mai, fo ini son tātou tunu sa o kainia la tau fo i hampers mo le Christmas. Ia, o le mo. Lea la tuli o mal temin ni. Pusa mea ai po ato te telefo. Ia, ato te telefo, ia, wai, ese, ia, oisi, le whamatara mai, ese to inga mea ai, oisi na taunu atua la tau pusa mea ai. Ai watu ese mea ai na oka, ese mea ai e watu. E o ai apa supoketi e le mwhaina au kai tangatau. E le whamai a la tau nei e le, mo te le aia mea aia nao mai. E le tu sai ma oka na whai. Ia o te le afianga. Ia ar company nei. Ia mo le maa nei foi lele. E toi, a le o mata mai mo e tato tunu ui pokarame. A pokarame e sel maa nei a. Ina ia e mawhau lele. Ai le i whai alau onanga o le anu o tupe temi nei o fia tenis tangata e. Ia le la watu e le toi mo mai tupe nei ni tangata e le ni tupe. E la ki voi atu o mai nei le ulana. E le na. Ma le ia whaatau al tangata ia fia ia lana ia pusa mea ai. Pea ai fia whai mea lo whai eina lo tau avis company. Ia, tonu mea ai ia o le whaatau i supermarket. Ia, tsa wali o ia whaatau whaaputuli. Ia, whaaputuli to ngā. I pea mana o avelis tangata. Ia pe o lisi a whaina na stina le pe o ni ana mea lo whai. Ia ave isi. Ia o tu temi o Christmas i o. Ia te le mafau, o a whaina le mafau fau. Whamanatu tātou tutu, nei vaenga ia e tā ua. Ina ia ni tātou mawaruma i te rewaso. Na, to iwa me nuto na i tāne o le iwa. La tāne pese lea tāne noa le whionga na peptele. E wha me moi o le afa le iwa le tāne. Ma ula mno e whata noa ia le i pese lea o Sam Chiu Kun. Ia po Mr. Cowboy. Ia le tātou programe. I afa le iwa. Si ufonga lomua. Te whawal tātou whawhiwhianga pia umal tātou whatatanonga ia male li pule fo te tisau New Zealand nei sunga whionga lau peptele tāla i lene. Soifua manuia lau pepe mālon soifua? Whawhino ia tutu fue a mese ia le pa io sa moi tono lau muele nei tae au
malo le ala usu fo i fe au matiute malo fo de fa malo singa luenga le dei vai aso ia de to umi fo ia ta tu tongu watu fai unga vai aso malo de se fo la le leima se fo mau malo la fa tai fo se fe stata la wale sa ye nei nga luenga fo tanga i fiti la se usi tile le tunu fiti pe fu ya ta to tu langa le atia yo o le fu ye tunu i nei vai e se mai ta to zamo toa mata utia le tūlanga o le tūlanga voile le tūlisi. Na matoa e tumu whaletali mā loi tangata ta whawhau e leo ngata atu New Zealand tā lipa. Ua motia mai le tata nonga pe o le a tasi na pesto fa. Ile tau risi. Ile ngata ya lato hotels. Ia lato fale ainga. Ia ma o tawa ai fo ye. Ese le fo fatino i nonga ruenga tūlanga customer service. E mata fie ma ata tangata uma e whawhelo ia o le lato whataro whawhelo le pula te leo taimi. Ia ma te waia. Ia ua toi tele mga ruenga mwhaina maua i fo ia nai tangata. Talo i to tele o tu disi le ngata le au nulofo e whangaruanga tono tahausi o i la tofu e whangaruanga i waa e awhea i tangata vo i e whata whau. Ia o masalo o fōringa wa ia i o le matala o mai o tele o i la tau sa le mwhaiona whio a i ta whau mai le COVID. Ia le wā matana whatangu o ma la tau ta whau nga neve tempi. Ia a tonu a talo sia o yaini si o anga ia tu fo i Samoa wa masalo o le to tele le anga i fitia o no le tele o va le fo i mai atu e so la mala tu fiti mala o ia tangata ia ai le to o fieli tu fo a patu tu sa ta o fatal maloma ia e tonta la e taipe ia fo ia tato i Samoa. Ia are pe furinga me to tele atu lea ngai fiti ai ono tele o activities fo iem fa ia fatino ia male mawalunga o tu langa lo ia la tu accommodation i hotels ma tu langa fa pena. Ia le policy mele ai tato sa mo fiti wa e le vai lo ina se le ni wa sa mo tu fa le ai ngai lu fiti na ta fa wa to fo mo ia. Ia salo ole si va nga no va ia fo ili tu fo e se o lolo foi na tu tangata mai Samoa. La sa ua ai o la ta fa fe fiti. O son. O la o foi fa la tu aso fa nau ia ponia la tu ta fa unha foi. Ia e ka mai foi na. Ia o la foi na ta tu tangata foi o la foi fi la tu o li te na fiti. Ia ai le o mai ana i New Zealand ma o se ta di per masani. E so de maloa. Ia la pepe o tu ele no ta fa lo fo yo le taimi e mes fo yo nei vai ngata o multa tu no pe malanga i Samoa po nei fo. Ia o fa malatu la vol nei tai au ia o tulanga ia tatu a top up ona o le la vai e ba wa la vato te le lato ia e fa pe mai e fa lo atu ia ele o mo top up te ti sel a manto foi ia e tele la voteris ele faiona fa pipi e ta so stika fo ile le top up ia ona ele faiona o tu ia ila tu o patino ina ta tu nga le ai fa mo fi ia ona fo le fa longo fo ia fa ta o lo fisilia tu di sa top up ia ai la tele o si da fia o la u le bona a mo ele la tu fa lo le o nanga ai te talo sanga lava iai, e si aki foi lalo pepa telefoni po alato prepaid vouchers. Ia o ina lava la e lisi e tato titi sao top up, e te talo sanga lava iai si aki foi prepaid vouchers po pepa telefoni o na umawai na le tato a titi sao o dairy sa ia, supermarketi, o pampensini. O na umawai tato top up te te sao e mo se fu ta la o le lu se fu mo le to se fu ya fa na fo i male dimas fu ta la New Zealand mo la to lo ma fu ta mai lo pen fai langi au se talia ya o na fo i mo se fu
tolu sfulu ma lima sfulu ia tātou whaloloa i Ausitalia. E pe on mo whawhaingofie. O whaloloa umana e mwhaiona whaatau ia pepata papa i se company telefoni tonu New Zealand ma Ausitalia. Ia le nafa o maua ia papa tātou Digicel. Ia mo i lātou o fasili mai pe ese ia le company le ting. Ia ese le Digicel. Ia tusa le ting o le si company na. E lātou te whaataua online. Ia le tele o top up. A company telefoni ese tono la langi nei. La foi la ua iei na. Ma le tātou Digicel. I lungo le website del company na. Ai mo whawhingo whiaina mo tātou. E si nana wanga e sa o lawa le tātou Digicel International. Ia wana na e watu e tonu na. Tāro tono mera telefoni al tau ai ngai sambo. Ia apia mai loa ia tātou pandos. Dai mawhai ona e tutongia ia mo top up foi. Dai mawhai ona e tutongia. Malafo nga e telefoni Digicel alo ai ngai sambo. O walaranga e tele e mawhai ona e mawina le top up. O whatau me whaloloa pe whai le tano New Zealand ma Australia e mwhaiwhona e anga i sa abunga le tātou Digicel International. Ia whaungala ia leo lau Visa po lau Mastercard mai lau bank. A tongi e lau top up. O tūranga nan le ia tātou o nanga le top up. Mole te tongi ina o telefoni anga i Samoa. Ia nā tasia company le whaipaang e le tātou Digicel na le tātou Pacific 40. I le lātou tautua le tālofa voucher. E te anga i lai lunga le website del Pacific 40. Whiwhili le mobile services. Ia apia mai loa tātou whaloloa i sa le longa. Ia ma apia. O ina la mwhai ona e la foina la i le voucher. Whātai te inga a whai e lua se lau tāla sa mo le voucher tango e lafo a nga i le Digicel ia pia o no ifo leo tau ainga. E whaunga le lua se lau tāla na e whaatau se telefoni. E tala whiangai le imba le voucher na o vatu. A whapea fo i e te mana o e piki la vatu a inga le telefoni ma le tau. Ia e le no fautua iei e anga i tono whanoloa. Sa ili pole le telefoni ma na oi. Tau mai le ia te oel tau e apea whapea le te New Zealand po whela o le tenu fwai po Australia. Ia a whapea me al telefoni e whaase lau li masfutala Samoa. Ia e te alu sa o alai lunga le tātou Pacific 40. Whiwhili leo le voucher whaase lau li masfuru. Ia e te pango e lafo ia e ka vaile tau o le lātou telefoni. Pau au nao le awala le mwhai ona lafo ile ona tutongi atua i whafo. Ia se telefoni molo ainge Samoa. Ai a whaia te mana o lafo selen. Ia whaungai whanga tātou ClickX Pacific o le tātou company na re whaipa anga man Digicel. Awa a e lafo i nātou te leni pe umana e le stala le ClickX e taungu usa o telefoni. Ia e au sa ola tala i nā Digicel selen. Ona whaungaro la i e toi whatau o telefoni lai man na oi. Ai e tā ua lau le stala mo mua. Ta ua tele lo le stala mo online. E pe ia o fale tupe uma o te mine e te tawana whaari lo ID, whaari ma le proof of address, po le wha maoninga o le mea nai te no foi. E po ta ma whai lea ona le stala o e te whaongai nā lea online lau account nā le ClickX. E so se teimi a te mana o e la foi lau se lengi e te le toi tau whelwa i foi le se vaenga e la foi. Ia nā lau whaonga lau telefoni po lau laptop. Ia e la foi le selen ai te tau fo tangata le sa mo tu fo na le sitala le ngona ingoa ilana telefoni e ala le alu tono le tatu farolo Digicel fa ali lo na ID ia ma fa moni o ia o na ina telefoni la ina ia le sitala le tatu service na le my cash e ma fa ye ona receive le tu pelunga la tu telefoni Malo, waftai le pepe mele telefoni molisi fia wala watu molisi fa mtelaga waftai Ia, para mai le oro tasili maono tolu fafa, oro tasili maono tolu fafa, ai whaftai tentu fua mo mātou avanoa, ia, manu e foi wha aumtiu tolu o le whai unga neve yaso. Apena foi, ia soi fua mo le taimi. Whaftai, soi fua. Talofa lava, alo mai e seisi whaopoponga le nei o talafou mai Samoa.
O a whasilisila whaalawa I tele se pepo whaamtalanga e le official whaltupe tūtutonu Samoa le Central Bank. O lo o iai se taalonga po se api lungo se tasu I tūlau o pengata whailangi. O whaonga ina e se tasi le whailoilo po le local al whaltupe. E le pepo whaamtalanga wa whailo ai. E le iai se whesota inga al whaltupe tūtutonu ma le nei taalonga. Mai o le alea a fia e foi le whaltupe I whaalawelawe tutupu mulimuli mai. I le whaonga ina I o tātou tangata o lea taalonga tau wha se. E le o iai foi se whaatununga po se pule al whaltupe e whaatino ia ngā yoinga e whaonga aila na whaailoilo. Whaailoa e le official whaltupe tu tono Samoa o se soli tula fono le whaatino ino lea ngā yoinga mai o se whainga tau wha se foi mai o lo whaatino pe Yesu e suenga matu ina tuele mata au pulintanga duengo leo leo I le sa I lia o I la taupo se tangata foi o lo whaatino ina le taalonga su e tupele nei e lunga o upenga te whai langi. E se saunoanga le fionga te maitai minister o tupe, le fionga mulipola ana Rosa ale molio. Na ia wha ailoa ai o le masina o mati luafes fulmal fitu, na au tasi e le wha la poptonga nupi wha. E whaipa anga ma se tasi o kompani mai New Zealand, o whaingoina o le General Capital Technology, ina ia fausia se awala po o mea to tia fau, o ta o le Fund Management System, e mo le whaalapo tonga ale nupi wha. I lea taimi walata le tolu se fultau sanga, talu o na wha o ngā pel por kalame tuai le whaalapo tonga, le tua ingo le AS wha se lau. O se por kalame wa lewa o na tuua le taimi, e te tau o na le toe wha o ngā inai. O le tausanga luafes fulmaliva ia me, na loa ia lo le sui mai o le whaalapo tonga whaaputu ngā tupe Samoa, mai le awala tuai sa iai, e le porkalam faufa on ponei, wa ta ua le Fund Management System. Whai loe mulpola wa te lele fsosoane le nei whainga fau, wa wha ma a venga ai ma vave ai o na mwhai o na wha o ngā ai e sui whai sa o whanga, ala wha teknolosi po lungo pengta wha ilangi, mo au nanga ale wha la tonga. Na toi luilo le wha la tonga le nupi wha ma le company mai New Zealand, e wha o ngā le Gen Cap, mai le te mitonu o wawao masao le wha mai il Covitis furuiva, lea na mawhai ei o na tutongi atu I lunga o pengta wha ilangi le nupi wha, na no ngā tupe la iti, wha pe foi le tongi nā tu I tu o wha manuianga po o pasene le nupi wha, e pe ona se le fia I le to tele. Sau noa mulpola o le autu o le nei au nanga fau, e na ia mawhai o na wha o ngā ina le telefoni wha aviai, e wha whai ngō fia I le siaki ino le pāleno le nupi wha, ma anga wa ai so se au nanga o lo ofu ina le wha la putonga. O tolu pota o le manga le fono a wawhai tu la fono, ia na ngā luenga le nei fo I vaiaso, se ia to e tau wao fia I le aso lua se fulu le masina fau ia a perila. Au lei tapunia le fontanga le parlemene, na tūlai le fionga le minister o whaatoanga, le fionga la auli le o tempola te Valfosi Schmidt, ma tālo sanga I le taitai le tuangai, e na ia toi liu se tō wha, ma sila le mata opu le ua afiai, le sui fai pule fau vai mongo numero tono, le ua mai a whaatauto le parlemene, mai le whai ngā pālota lai titi a le tū mālo. Le whaatasi nei ma le sui o mai maunga tolu, ua tu ualo na foa, ono se mata upu tū ngā ua tu e tū lai mai foi. Au fionga whangwhitalai ua manatu e tau pena wha leo le mota. Ona ua li ua lota fia e vea mwhano noa. Ona leo ua toe angina na nafi. E ua toe whai fo ilo na saa. E rei whaiala na launga whatau pau. E rei sao noa fo le mota le whatua uman whaila na whatau tonga lau fionga. O le ala o lo tūla I lau fionga le teitai o le tua ngai. E o nai nāle tua whāna o na mātua whā o lolo mau. E lava mātou te olo pito vaa mo mātou taun whai atu e fusi le whau o malo. Na tūlai le teitai o le tua ngai le fionga fontoe pia la wafo, ma tali whaitau le tālosanga le fionga le minister o whaatoanga mwhai ngā whaiva. Ilo o fionga I le minister o whaatoanga. Ia la ta oto mai pena sau noa le fionga le whangwetalai. Ia ta oto mai ia
lo whanonga nei foi auli ia si sila foi ai ale nei foi tu ma le tūlanga o iai ona e leo te foi se mamala mai nem ta upu pe una fa te ia foi ona fa tu lai mai ni tai au e se whaatalo noa ngā le whailau tusi o le vang whaopo whai le JPP le ala le pule Rimoni Ayafi na ia whaelo ai wa whaaudu watu le tangi le vang whaopo whai le JPP e sa ili ai se malau na maanga e ala i whaatua sina sa whaatino i na le pāti le fast au tā pena mo le whainga pālota lai titi. E se tasi o vahengo le reporti ale komiti o tupe alu ma tupe maua le malo na whaalia le el te fono le komiti le fionga ia whale o mawaenga titi mai a tafua o le a whaase e nei whamanu ianga tau tupe mo bisinisi la iti po stimulus package e tutongi ai a lātou aita lafu tu ua ma whaiti tie fo e mapale ni o lātou aita lafu. Peita ia le italia ngofie nisi o sui o le pāne mene no lātou whaalia e ese le anganga sa fausi ai nai e whaamanu ianga tau tupe ia mo bisinisi la iti. E le reporti e se lau whaasafu maltasi miliona tā la le tupe sa whaamtu watu mo whaamnianga tau tupe mo bisinisi le atu no e meise bisinisi la iti e whaade le ai. O le ono sa fumalifitu pasene o lea se leni sa whaalu ina le mo whaamnianga i bisinisi tau whalitani malo tū mta whanga mai a fianga o le COVID-19 fulpiva. E le awai la usui le manatu lea lau fionga. Te le awai tu langa lea. E se ale nganga na fai ele stimulus package. E se le nganga. Ina i whanga ioi ai nai pisinisi la ua ruatua i lalo. Wala tau lava, tau wau lava ina le ma fai ona ola. They're struggling to survive. Nela na fai ele stimulus package. E se le nganga stimulus package. E se ale fai ngoi talafu i ale. No ngā tupe ule fai tongi. Pena tanga luenga e o la toi. Ai awale a mai a fua le whamarianga watu le the spirit na watu waile stimulus package. Lela a mai tongi ele long. Na whaalia nisi o sui whai pule le mota. Ia toi sila se isi awala. Pele ono whaase e se mai whali tupe o ati na eno no ngā tupe pisi nisi nei le antunuu. Ai pele ono wha o ngā i el whaala puputonga li UTOS. Ma whai ti tia i whaafita auli e whesa ngai ma le whali tupe o ati na e. O tana fowia mai sa moa man riel ni aso lu tātu o tunuu whasoi foia. E toi whaatalo whaatu o le whaopoponga o talafo mo le dei tai ao. Ua whaailoa mai e le matanga luenga mata upu mo le loto i whale, o le atoi whaopopo le taimi e whaatali ai tangata talosanga, mo la tau sitiseni le tausanga nei, i se pepofa matalanga mai le DIA, e se fulu afe ua whaaititi ai le numera o talosanga ua whaanga ioi ma maua tali, e lua se fulu ono afe fase lau walu tolu talosanga na whaao o atu i le matanga luenga i le vai aso nei, pe a whaatutatusa i le tolu se fulu ono afe fase lau se fulu fitu, sa iai i le taimi lava le nei i le tausanga taluai. Ua se lau walu se fulu walu aso e whaatali ai tali mo le talosanga i no sitiseni, lua se fulu fitu aso ua si itia mai ai, mai le lua afe se fulu fitu. O talosanga pito silio na umi le whaanga yoinga ma le iloiloina, ua o atu i le tailua tausanga o whaatali. Ua whaititia mai i le whatausanga na whaatali ai talosanga i le lua fe se fuluono. O loo ngā lulua le matanga luenga e whaalelea le au nanga, ai mai se le whaafitauli o le toai titi o le au whainga luenga. Ua whaalia se finangalo o le tinao se ali italavou e iai mana o ngā whaapitoa, le ana maliu i se whaalawelawe tauta avale i le aso se fuluono Januari le lua fe se fuluiva, e whaapea, sa whaamalosia e le pule sili o le whalewainga luenga sa whainga luenga ai lana tama, ina ia aveina le taavale e alua tuai i le ngaluenga, ai olo o mauti noa le lei e le pule sili, o Floyd Harris e iai mana o ngā whaapitoa, ma olo o ia umi aina se laisene tau awa au po o le learners. E whaasa aina aluna o ia le taavale, se ivanga nā ua iai se tangata iai se laisene a toa. O Floyd lua se fulutasi ma Jake lua tolu tausanga,
na malanga ya nga ilenga luenga I Denver, malave aila la taavale na aveina e Floyd mamalili wai. Watu ua ia ai ngau iali I talavole pulenga o le kamupani o le AWF. Ona sa faaliani langona popole o Floyd ini na yaso ai le itupu le faalave-lave. Na ia talanoa ai ilona tina o loo faamalosia e lana pule le alu e avele taavale ma pikina atua I le isiana wo I le galuenga. O loo to iloiloina e le faamasinonga lea mata upu. O le asona na fina faamavae aloa I ai le minista o leo Stuart Nash. Ina ua ia tautino I lunga o se leitio, lona una ia leo le komisino leo Andrew Costa, e toi apili se fai unga a le faamasinonga. Sa faali manatu nisi o fai pule o le itua ngai, e faatatau ia Nash e faapea. O ngai o inga e lua na se se ai le ali I minista, sa le tatau ona ia talanoa ina lea mataa upu ma leo. Ona o le komisino leo, e le tatau ona ia iso na feso o ta inga ma minista, I faai unga o iloilonga mo mataa upu tau I le faamalosia o tula fono, po o molianga ma faasalanga faale tula fono. Lona lua sa faitio ina e Nash se fai unga le faamasinonga, lea e te ai I tusi tula fono ale kapeneta. Sa talia ina le palemia Chris Hipkins le faamavaenga a Nash, ai o lo fatu mawina pea le tau aveina o isi ona tofinga minista, e iai le minista o le matanga luenga mo le atina inga o le tamau a inga, vao matua ma whainga whaiva. Ua lapata ia leo whaitofa I mata upu tau I vai rusi le atunuu, ia no fata pena wa le vai tau o le fulu, ma o loo valo ia e te tele atu le pepesi I le tausanga nei, pe a faatusa I le lua fe lua. O le tausanga taluai, na faatumuli ai fo I fale mai I tangata maua I le fulu, mana a mata pepesi I le masina o me. O loo faamauina e ono ati li pepesi I le tausanga nei, ai mai se I tangata matutua e silia ma le taiono se fulu tausanga, o le isi mafua anga o lapata inga, ona o loo vaaya le si itia mawalunga o le numera o tangata malanga mai fafo atua New Zealand I aso taitasi le tausanga nei. Ua fautua ina I le te fatuora tangata uma, ia whaia tui pui o le fulu. Ai mai se tui mo aloma whanau uanga waa mo tui pui o le fulu. Ua wala au tangata e iaita mai whaapitoa, ina ia whaaititia whale o loa e whaatawina ai le vape, ona ua whaatusaina o se whaamai I le taimi nei, le whaatuputupula ia lea o tupulanga talavou, matamaiti ua tangofia ia I tuai ngā sikaleti. Na whaalia le pulesilia se tasio whaala putupotonga e nafa ma le taufia o le ulaula tapaa, ia Catherine Manning. E le oia I se limiti o le fuainu mera o whale o loa, whaatawina I vapes I totonu o nuu. Po o le mamau foi e te tauona fausia ia whale o loa, ia awana I la talata ia onga. E te tauona whaamalosia leuna inga o le wheau sao I alo ma whanau. Ona o le toatele, o lo o manatu e sili atu le saunga le mu, ma le lei o le vape, nai lo o le tapaa maasani. Ua avea lea ma alofanga o le toatele o tupulanga talavou. Na ta ua fo I Manning, e nofola talata I le paka e whaatawawhau ai tamaiti 11, ma e whaafisanga I tonu ma se tasio whale o loa, e whaatawina ai vapes. I se suenga I le tausanga taluai na whaamaoni ai. O le se fulu pasene o tamaiti I le wasenga se fulu, I le tai se fulu whaama le se fulu 5 o tausanga, e ulaina vapes I aso taitasi, ma e whaaluaina le numera o tamaiti Maori. O tupulanga tamaitai Maori na pitosili na mawalunga ai le fwai numera e tangofia I a sikaleti. Ua whaalawiloa mai le AA, o le atau fia le lolomi na o whaafanua po o MAPS, lea e whaatawina I la latou au nanga, e whesosoani e whaasino ai au wala mo whaimalanga inga. Ua se lau nei tausanga taluona a matalia le au nanga a le AA. Masata ua ele so o upu Greg Layton. Talo mai le awheiva se lau lua tolu, ua te le au ngā whaafanua ma pepa whaasino ala, I le toa tele o turisi asi mai I New Zealand. Peita ai o nei aso ma le teknolosi, ua te leina whaonga aina e tangata telefoni popoto, e whaonga ai upenga ta whailangi, e whaasino ai au wala manofuanga e asi I ai. O apps bei o le Google Maps ua sili atu lona o ngā. I le tele o vaenga tāua e whaailoa mai ai I le aweta avale. Tūlanga o le tau, vaenga o le awala o tapunia, whale ainga o pamu penisini. Ma le tele o whaamaumaunga e mawhai o na mawai, pe a whaatusa I pepa o whaafanua.
o se aso whaanoanoa tele mo le whaala potopotonga, pētai o loo mawhai lava o na maua e tangata whaafanua o loo totoe, ma isi pepa po o taiala, i la o le AA, ai ua tau fia lava le lolomiina o kopi. O le asona na fina wala au ina i le unga o le whaamasinonga o le alii o Robert Jason Guild, le ana molia ina ua mawalo na whaangotaina o pā wala aiti e lua sa lau whaiva, ma whaatumu ai ato pa ue tolu i le vavea o le aso se furutasi o te iseo mai le lua afe lua tasi. O le taimi lea, ena o le tai lima pa ua e whaatanga o na ave i le tangata e toa tasi. I se reporti mai le MPI, na i loa le lea li ila na solitu la fono na whai. I ana ngai o inga i lea tae ao, na i atu uai ato pa u e iai pa ua i le sami, ai whaau ngā ni mea wā ai e wā ai ai po o latalata atu ni leo. Na whaasolo mulila na ta avale le sami, mauta i ai ato pa u e iai pa ua, ma sola ese male mata whanga, pētai, na toini liu le ta avale ina ua wa aia se poloka leo, ma whaatope ai e toi tu upa ua i le sami, na maua mulmuli ane ina ua tuli loe leo, ma ua nofo salai nei i le fale pui mo masina e fitu. Talafouia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.
whamaalia na pepese le whaula mai le tongo, le teimi leo luasu whaminu te ute nei le iwa. Ma lo le tau atai, le foi vahenga o le aso, po le vahenga o le tai au. E ore ngalo le tatou whatata noanga le whaine le afa le iwa. Tasi o li pese tau ta ua fo le tatou tunu. So ngai a Sam Chiukun, ia le na usuina le pese leo le fulu ulo. Tal whai atasi. Ia. Ole nei foi vai tau le vai atu al tau le ma le tau. E suinga ma di al tau tempo maluru tempo ma fan. Ya e fatalo fa foi mola to le foi wa fai mola mai tono la mo. A wona ingalo e a fai foi e ni fo fuanga mo fai ngol vai aso le la mo Wellington. Ya wona ingalo lo la e ai tono ta vale fa ma fan o te o po ia o e o so mai o le so vi maluru. Ya ona fatupu mai leo le pesi furu nei sa o le leia ma le fa mena tu o le fa ngol vaso nei le il por kala be foi la Wellington de tau le homegrown na Wellington ya o tama pepese ana ola tono Wellington tono New Zealand o la toua ia na tutupu ai nei e lu su fa fe tangata la malanga mai tono Wellington le fa ngol vaso nei fa fianga le homegrown e a male pe male 1 milion na tala tu pele u tongi tangata ia o mai tono Wellington ai fe tau le ia alfa mo moile ia ale foi malanga mai male alo le tuno o sunga Sam Chiukun ia po le sunga foi a Mr Cowboy ia e fa fie foi a tatou po lua fa ngol vaso nei ia u te fie la fa lo atu le ua du ngol leina le sunga ia Sam Chiukun ia a mes foi ia o le tatou por kalame le tai nei ia fa talo fatu ile nganga fie i lau sunga Sam a lo la vale so i fua le ni tai au fo i lo fa malanga le yo le tua ya fatalo fatu ma lo so i fua ma lo la vale so i fua ma la ki ba fu e ti o rua po i so ni vengo ni tai a me se fu le fa fo ma fo e ma la tulu ni vengo tai a talo para kia ora ma lo Sam ya o ama yo le tai a me se fo ia o fu fuanga o fanga solo e or kala ma sangi ya e silia o rua Halo. O le vale tua sa mo e malanga mai. Ia ko kiki a ko ngide ko mai aso kalu malanga mai sa mo. Ia wa fo ka penga le pa fianga ngi fo ia New Zealand. Malo. Ia ma le fo le fatu le no e te fa filo fo le tatu tunu yo si fonga lo mo nei ia. Tonu sa tata no le sia por kala te si te min to malanga mai ma te vele fa toa mai le ali ngol por kala sa Star Sage le to malanga mai ai ne Wellington e te lo le sa tata no msio eli ma tata malanga na po me tu na te ia fatalo fatu fo ia fa anga fo ia ni se tatu tonu ben nei venga tai au ia I lo fa fo pa mai fo ia tatu Mikio nei a me se fui a de masalo o le ia o kera wano ke mga kua ka ko o kera o whaisinga le vai a ke o kera o mga kua le lega ka sa o au ke mga kua ma ko tua ngā renga ma kua kuna renga I polu rua ele ma ko Star Search ia ora ke mi mo vo yanga I lungo se va le ia ora ke mo na ngai sila ia sa ma ko mo o le lo la ko wi le ke lo me sa va ia vo le lo sa ngai sila I mo mo falle yo ka falle yo le o ka ma ngai yo pe le o ali yo a misori el mena le lo tato tu no termina ngo ya Elvis Samoa ia le o su ya Mr Cowboy bes Yo, o le ia il tato di Jehova mo mongol tat patal ndonga na a o vai tu wa mata na tawo fatunga o fi to tele ma pasa ale ma tu ati fo lo mo sunga se ya se va tu le no e tele o pa anga nei si le fi le fo tala anga la sunga ni utupu anga me se o fi anga ma le fo e fai no ia mo la ko o lo ke le lo ngi ka ia o ngo ia Sam Chiukun ia also known as Mr Cowboy
Ia o kisau mai le ngu le o vai koloa. Ia ke minge ia lo o mau pe sa mo. Ia ke le voi ngai fu fa o lo va pe nga o nga o ngai sa mo ia me nga ke ling si la ku fa pe mai o so fa pe ma ko ke ngu fu ska dia po sila po sisi me on gina la. O ia yo le o le pat para ki pat ki di mai o sa mo. Ia vai ke ia o le o kisau mai vekoloa ia o vai moso ia a whenua malie ia ma vai ko muri palauli ia ma sala ilua i sawa ia ni ngunga si o kinga Mahalo. O feo, o le tūlanga o lau tāleni, o le taimi o lau tausanga o le matua na amataina i roi tāleni pese iawe. o le o ko kongo o le mako karisia o au le au se o ke awai le kanisia is ke viso pa ia se tai ia le ke le nga fa ngoa e ko ke le mo la ku ba mo ia o au a maka pese mai au le kiki ia wa ia mako pokala me ko mako kanisia ia mo me o le le primary ke me ke le kiki ia o le fa ngai le baru kausanga e fai a po kala manga le loku e fai pese a nga pese foi le ko vasenga mai le o la sa ko se fai ia nga pese la su ngai e ka pengo le e ma ko pese nga foi le ko vasenga le su sa o ke fia ke pese ai le ia iso ma fa pe voi le o ke a ver música ma o Korean ni vai game awal keminga le epepese ka me ki o lua leo ara wa kanga ka pese apo mo ko fa le le pa lua le na vai ke ai le fa pe o ai la ka le pe ku la pese e la o la ko pua e mai o mo ke mi le ngai le sta search ke le yo mo fa fika o le ngau au yen nga vai ke mi ke le ka sa amu ya kia ele ka sa fai go le fa pe e o chuno leo ala nga fa pe mai e fake lo leo e ma singi nga fa o lo leo ye me fa penga ia e o sale ma voi le ye yo la fai me kala ia e fo voi le fa lo wese nga ka voi le fa pe le se ko nga ia o foi la ile ha o i on mea kas i ole ha o fo ia nga kawakia e mai ia la pese o le au ia paso lo mela ia le sta search i le causa nga dua fe su kolu ia o ngala penga o mafa nga ia ilo la ngonga kia o ki fialo ke kauwanga le sta search kusa nga le kele ngi mau kala ia asa lu kaua o lo kama pe yo lo kama ka samanga o avo ile ia o walu pe ke pese por ara kala raka ia ko ba o la kaling o kaling ia ko ere ia ke o e ki fawa ia o ka kala nga ma ko inspire o ke aru ia e o ro ke minga nga ko vai ia o city uma e visi o city a Jim Reeves city Elton Tom Jones city a Kenny Roger ngai ba ko o ke ri fa lo mo ia o pese ia ka me lo ko inga vo le ki au ilo le ki vo ia me se vo ke mi sa le ka vanga ia nga ma fu o lo ka mai ka ma kwai o Kenny Roger Tom Jones ia pero ai se fio que ko ke le foi la ko lo mo si la fio ke le ia le final le Stasage o ke le ia le final Stasage nga ke mi ia sama ko fa bo runga si o kamai ka fa pio ke ma ro le Stasage talo fa ia o inga wa ora le semi final ai la mai ho ke pa o le semi final pa o ka ki lo so ko ba ia wai o pa ke mi Pare pau e ka ku fa fora o
o la ka mo fainga I po u mai masinga mo moria E ia awa ora ko inga nga ke mi ora ka vale mo ka vale ma lepe vo ni nga ke mi mo for kama taxi la ikinga nga ke ia e pa o ala pa o ka vale sko nga ka mo fainga ave a u fe ke mi o rehearsals ia ma ke mi fe ia pe se ia sa ka kas ia ala nga lo pa u ia ngu ale anu makawale ngu ale anu makawale di pale aku di ngapu ya ongi makua yo ngu ngaro lo fa ngo avo ile ngaka si dia lu fa ngo la po ngai o ka fa ngai lo fa ngo ngaka e lo mo e sa ile la ngo so mo fa ke le ko fia pese o ke le ko banga o wo le ko ku makanga pe o ke koe whāua ua le mea le pese ngā keimi oa e le ngā kai lau whakaua ai makua ia umā ngā keimi o ile le e langonga umā ia ngā osa ngā keimi sa au whaavai vai ia i ngā ua uroa ua sa results ua ule au dunga le whaile ia ai o ia ia ngā koe wala au mea si vai ngā ia kia au le o ke koe whaafie le whaino pe whengora koe whaafie le whaino ia mau ala male apa ngua make tua whaakasi ai male au finalist ngai New Zealand. Ia ngā ranga mola ngua ke sau ai mau mai ko ngai ngai aku. Ia mana kai mi mua vo ngai I ngā I lunga se baalele me se fo ngai New Zealand. Malo. Sai mole o le tā ua o lau whamanatu fo le pitola aua mātua. Pe le tali tonu umai stangata ia tātou le whanau. A tali tonu ala ta mamal sina tātou. Ia pe o tangata na pito sili na tau. Pe lau fo lau ngā whale musika. E le tali tonu to tele ma amu. E pe sa avea ma uala na lui ei oe. Ia maisa le tū mai se uta maa e tū lei oe. O la tū langa o le taino me whaidi. La le taimina amatana I loi tā me whaidi. O lau ka maa. O lau ka maa o ka makua pia musika. Ai a pire reu. Oi. Ora ka maa ka ese ma fie pese. E fie fo e salu ki kala o le ukule o le ar ko inga me e kama fai ara ka ma e isi ke me ngofo ke o susu pese. E ai kala mo ko description se pese mo fese pese lo ko ia pese menga. O inale na ya o nga mai. Ia o ngā langa, so lo ke mi a koa, o ke langa o ke mi a koa, ka lu mea ngau whangau mai o meri ngai ke mi. Ia, mari ke mi fo ia ngā ia, o ke mi ngai ia o whai I te langit fo ra, o fo ia siu ka pā. Ia o ke mi ngā, ia, o ronga whai ia langa ia ngai mea o le kā mai o pese, ia, e usu mai le pese ma Sam ma ia le si pese le ki usu Sam ia le si pese le ki usu o lo ka masa he really inspired me voide le ele ko nga musika le country music o wola mai ya o lunga le ki o ke mi uma ki le ki o ko inga fa lo lo I lungo le 2AP nga ke mi wa ka o 2AP nga ke mi le FM ia e sa wai pese ia tamori o ku kama o fai isi o pese o kama kwai uma ia fia ko inga whanongo e salu mai le ki kala a fai yo ia e salu foi le pe ku le ka malo I fa au langi e ke la fai mer ko inga au ke maka foi le mo ki kilo ia di mar ko inga ke mi salu ia ki kala foi le au le ko inga nga ke mi de fai foi le po vai le PGs foi le fia ko inga fai inga e fa mi ka lo ma ku pe fa langa su inga nga ia o mea uma e whero kama ia sao kama whai e pu e foi e leo lor ko inga la foi au ke pu e pa me I mai ngai so o mea uma e whero kama e ngamakua ke le ia se afianga I lo langa a kua e se foi lo langa fan musika e ngi vai game ia makua nga musika foi mo fai o pese foi a mese foi vengo a fanga foi a ngi vai game vengo a ver mo career ngi vai game so rolanga a koa sa ver ma
it was really fun, to be honest. Ma ua ma va ma se kama. Ma na ia te. Tu sal pine fa mauli o lo maftanga ma se tu au lau tale ni musika. A wale a whaina no whina ngala wai, te loe te sila fia tala anga o mei o pese. E il tangata e pese, e li lotus pese. E tu se istanga tala to pese. O e tu se il pese leo le fulu ulo. Mo le pe o le pese le na tu ue lo o e lunga le whawhanua o sa mo malalang. Pese leo le fulu ulo. O le pese leo le fulu ulo. Kusa o le keminga mako a whaile mako band, whaile mako band i le kausanga o le luafe, masalo luafe sulfiku. Se mea whapenga e luafe sulfiku. Ngāro mako malanga i kukuila. Ngāro mako malanga penga mako malanga kukuila. Ia, e ka ulan mako whaile keminga le toloa band. Ia, sa rande ele korua o kufinga ngā kimi. Ia, e kora e kasian mako kapiango. Ia, koe ngā band fo ele kapiango e pipisi e pese mari si vai ngai kasian piango ia sa uma sa voile leo drum o piango ia vea uma finga ka ko one man band voile ia ai ora mako rehearsal muli ai famela lo para in lo que o is kamala sa e langa pese fia pese ia we masalo la ai fa nga fo ia ka ko tua mo pe fa penga ia o skamala o skamengo ia o vesi ia o le gaminga ke o plan o skamole awa o skama ia sa rola ia la me langa pesi le aso e kia ia ma fa lo uma mal fai ka pai Aotearoa nau a zed ia nga ke mo o fa lo pesi sa le pesi ia nga le foi mo marcari pa nga pesi ia mo kongolo fe ko ia manga ia foi la mai bona special la ko foi ia usa goro ia mai de pile pesi kongolo ia ko foto alu mako tua fai la ia sileva o ka ki ara pesi ko goro api la pesi la ke no wa fai sileva ai ka ula tua ko sa ngi sila tu mo sa ngi sila ama kalonga kusila ama kalonga maka kuskusia o pesi fai la au pe bawa tu ngi sila ia ai ko ka wela le pese le fulu o le pese le fulu o fa meska mo vesi o le pese sa ia kusia mai mai i se kala sa ia kusia e le winga fo yo le ngai o langa por favor para ko soi fu fo le i va fa le ngali e me se fo i va fo ia father in laws ia mare ai nga fo ia ni vai ke ia o kam failo la ia ko e mafo faula kala vo le ku e le pingo de pesi o kam failo la ia ko ngi kilo mafo fa o mal pesi fa o mal pesi ia ko la ia ko fa o mal pesi le second verse ia male ma si verse so le pesi masu le kiki ale le fingo le fa ke pesi ia ia ngala ia wa fa pero o le la pu e lora pese au ke lima fa wa winga foi fa pe hit de pese fa pe au ya i mai ngai pese yo la como foi ku ko lo pro city foi nga fa lo show le ngi si la wa ele so ma fa pe fa so city mai e pu se wa ka wa lo tu ele city sa fa pe so ma o ka ro ro tu fa pe le mai la me lo city me fa ka wa ya ku ma wa se po ngi si vo ile a wala o mala pengi sila yang ala nga po elo ska bo Dr. Romeo Samoa ia ma va ko le lu le live ia ai ke va ko le live a wo le fa le ke minga o manga po ba ko live il studio ora ko fa le a wo fa ka pifi so ke le ola ko sa mai mo ma share le video nga so ia wanga pu le pese kai ai o le po o ko kilo ko ke minga nga o foi mai fan ke le la ko sa mo manga o mai pese male o le har ke me veli sa le pese e fo vole le ke angwa me o le message me nga kama ma kalsanga mai po a fe ko veli se no pese ia nga usaulo la ia ngi sila o sa ngi sila release la album ia ma fa lo ko seki ia a fa lo wa ka me ka ka ia wa ki pe ga ka ia pese nga fa ile live ia ai i dunga voile le ngo di YouTube au le releasing a CD ia o
ke le nga fa Afrika o le fo le musika ni mai ke ia wa fai o mai mo maka mo anyone can access online for le concerts pa ga me fa ia ai lo ke le ga pa la fia nga vo ia o le musika vo ia ma vo ni la fai musika a le pese sa mo pusia le so ya lo besi ya o ni sa fa mo ngala ka pese o le fati ale o le pese ma recording o le pese o le fati ale o le pese le o le faki voi le ale Dr. Hook ia pese voi le Storms Never Last ngala faki met pese le o se fulu sa mo le situ mata ina o foi le taleni ya e tele ia o le tele o tangata ese papalangi o tangata uli o tangata ese fie lo si fonga ma lo te usuina o pese fo ia country music tuai ele tele tama pesa mo va pena i to tono sa mo wala usiel tu langa le o le fie o tangata me America Brazil Australia mai sino o mo lang ala mato mo wal fa tala fa pesa e malanga i America fa dai fa matala sa e malanga America na vala dia mai o sei si pena ya lu o ta ye se company sa inia o lem fa e ama tala va ngale ele iso tu i o i Amerika pili fa so Amerika ai o la so lenga fo ngi ma ko fo ya ma ko ting o sa pa ka le o i Tamworth i Australia o le country music festival le Australia ia ka ula ka vo le o le Nashville le Australia wai wanga o nga vo le nga ka po ia me se foi nga country music ke fa lo oi ka ia me se ton ke minga mako voi ko fo ia mako vo le nga ka kia wan mako ti mako an ma fa vo le ngi ko environment mako vo ia maki kila va fo ka po ia na fio oi mai fa vo le yo pu lo o fu ka po ia e o mo meu kala pu ma pa so le e fo lo ki lo fa kala pu la e ka bai mo le sa lo mo ku le male pi yango your live drum ia ma ko e fo ya ma ko le ko nga environment fa pe ia o ke binga ma fa fi ia me se foi la e lo nga ka pala lang nga ia i o nga ka ia nga ma ko ka e nga sa ia ia e fa pe ka papa so po fi ma ingi me u ri u ia o ma ko fa o ma yo ka yo ya ma ko fa pe so ping po ai ka po me ori lo ngai polisi o be ngai ku polisi de lo ai o me ngi che mo fa la ko pa ia ma ko ma ki ka kai o ia mar ku wa ka pa la nga ma si o ma ya ma ko vo le ma ko ia ka mo fa lo che ia sa makua i whamaliinga mako uma ia me se foi mako ti mako ia ma le band ia mai ka uma ia sa ka mo fai mako il mako ka mo fai nga foi o cham ia uma mako walu fa dua le o cham ia mako mo ia aso ko vala o dia mai mako vai nga mako o cham ia e lo bianga o ma fai ale lo ia ke o ke le ngai ka pa ia le fi le ko nga musika le mo fe nga mako aku ma fa popula ko foi o sina vai ia ele or country music ia ale island country dan ma ko ia ma ko skeli o i country o i Tamworth so yeah male ele ini tanga foi le ta u musika le country music wa tala no tu ya we ngela talin misi tanga i Amerika ma le la langi tele wa fa ngofio no peng of sotai saya mo meu ka saya ka sala ko sa fa penga o fa so ka ia mai ia o ia ma ko va nga fu they want to do e manga o e faisima ko faisima ko filo inga me se fo se ma ko ia collaboration one of the big artists i Amerika ia me fa penga
ia sa ke tengi ma ka ia me se foi mo me record label foi le sa ma ko kala mo ai ko nga le alfa ngo ia le me le tio io ka uma ia producers ia ma management ia o la ko ia sa running ia nga ka le Ed Sheeran Ed Sheeran que por ka pale ngor kama ia Bruno Mars ia o foi le shedi Keith Urban ia Keith Urban ia mai se wali ka ua ia lor vanga le ia sa ma ko ia sa faya ka la nga ke ia ele Yorkovic inga ke lo Yorkovic ia sa ke le tar fo vo le nga ke mi sa lim fa ma ko fio ia le ala fa ko makala la va ia le ala fa ko ko fe piki mai ngai me ia nga ko pick up mai ma ko ke le me sa lo singa ke Yorkovic pa ia Maro. Sam, mo le tulfa ftai tele o no taimi fo. E lau show le fai nei Palmerston North mai nei Polirua. Anai vai nga yo tutoyo. A fua yau musika mo pese na mana o se utua. Pe o tangata lai fa tau pese yo lau matua le matou. Ai te la ititi. O la sa mai tau o ani si o isi to ingat o ani si tala tu fai atu. O lo walu I musika i country music. Wato o tele I male au ni ila ite fia I country music. Ona oe, na te mon mau ita mai te fia nei polua tanu ai o lo walu ana ia lo hip hop. Ise manuele I loai nei mo ta mai te me tau country music. Oila, o ia ni se fu nga mo nga I lu mai ni sia o pese o tau tusi, fia fo ni o pese o man tusi. Mo le sile fia la fa fonga mani au wala lo te mau ia o pese. E mau e msau tupi. O le kele o kelaka nga o fo ia le kulaka kelaka au ki kilo ngai ka miki la iki limba fiku walu ka usanga akele anga kangi na ke foku ia maka video foi le e pu e mai e ma hua ia la ko fa au foi le sisi va do pla tio plata si vai fui mu pese uma ia pu e mai ma hua foi la ko fa au le sisi va ia pese ia fai mai fa mo le penga fai mai so shout out shout kama le ko se fia ro pes o pawana pese fa nga shout pepe ke me kangi le fu ia pe ko ia maga ia fu iwa fa wa ia pese nga fa ku nga fo ro ngi ka ia fa mo e foi ku fa nga uma tu so o pese ia le matu tu le matu malunga au tu se le we tu fa ta se ia matu pulanga ese au mai ona o e fatwana usua se so nga pese esa manu motu ese amato matu ese o to light ia pe le winga na ese mana ia o le ala ua life so sorry le tu no ina ia maua sa tupe ia fatu nga ua ne fia fatu nga le sa tau na maua sa tupe le albe le te faia so sorry ya we or gaming yo le ma ke tour ke bingi ka bilungi New Zealand ia a fa pe ngai ke fara ngoro mai ia sa ko ni sa kala boy le sa maka I foi ia ila tour foi ngai New Zealand ia no mo fo tickets le mo lu le ai tickets le ai ticket ta ko de and said ia ma le event finder for ia ta ko de and said ia ngai mo tickets pa fa pe ke fia fara ngoro foi me se foi ke support po ia ke ngai me se foi le fai al mako show mo la so su fa Palmerston North ia ke la wala ko ke le wela ko la como foi o mai maka mai mo for the show le inga Palmerston North la su fa la ngale maka show la su fa o maki Palmerston North diverse folk ia au ka meki la ko ia maka mai le lusu kala ia fa solo roi lunga ka makukua ia ia ko langa or gaming wa pe yang su kupe mako ka ia le fa ka le musika mo CD ia o faila si finga ka ma ki gaming CD nanga o kau lengi ka va lengi CD man ka yengi ngi ki o pi CD ngi kem ia finga musika ngi kem ma ko fe ku le album la ko ia langa
o gaming e o social media ma ka o digital platforms ka ke me YouTube pa ia o gaming e o le afa pe ke fie fa longo ia o pese ia e mo o mala pese lungo YouTube o le advantage foi ko nga me ele ke ne ro maka fuai a e ke maka e foi ma support ai foi le views foi ia o o pese ia o paunga o le singa me o le foi ia mo foi singi foi ai angi foi kamai kanga ia lo walu le ke maka e lunga ia mo views ia fa piki singa kala foi le ko le account foi le so agi foi le calling of your studios me fa pe ngai poing of your pese ia fa pera ke manga fa ngolo ngisi pese ia ko anga makua i fa fiang ki lau pese dia so ko pe ko se lau fa ki ia wa Hello sound o ia sa YouTube channel ia ole kangwa tai pai lalo ia Mr Cowboy ia fiki uma mai pese lunga le YouTube subscribe pa ile YouTube channel ia subscribe fa bol mole subscribe ia ma kangwa e kongi kama i longo nga ngai email ka fa o le longo ranga e ka ko ia o lo fiki ko me afo ia ka alu ko e ka alu ke maka a fa pe ke maka fa mole ia fa se lau ngai maka ra se kasi e support ai Mr Cowboy ia maranga channel fo ia was awa over lo maka ia fa ko fiki vo se kala ko mole account Mr Cowboy Mr Cowboy o la so lo fa fianga il polua o se so o se uma lo pa msteno il fo ile asu faleli ia mako kamo mo e mai lai lalo i Porirua. La stona. E la stona. Ia ngala e so au ia show si e dua. Il pale le legend sport pa. Ia ngale la fa ka kai e fa mo fo la so ngai gas fo. Au le mo ticket o to umale. Porirua. Ia ole ke fa lo fa mai ko kiki so out the tickets au ke lo ngai ma wa ticket i lungo online oh yeah a fa pe o so out dia lungo fo online ia la fo ke le ticket le mo o le sport pa fa mo le a fa pe o fa fo me ngi va ka ia e ke alu sa ala ai o le legend sport pa piki mai so tickets a wa mi sia le ticket ho ile longo winge ku me o fa mala ai sa le ya e ye ni se la tunu le fi tau lunga to le fsi mai pe fa na fa ilo as wa fa na yo tu a ia ai fo ye tau ya ti o e pe fi fo la to ia o le ngo si ko ma o la vala Jack Norris achuku ia o le ngo jo ka ma la vala achuku ia o le ngo si kinga ia so fa chuku i oro fa ua ye de i fa po ya Jack Norris ia so fa sa vai nai fa fio lo sa vai nai malo Sam ia le te ua alu no tata nonga ye na yuso ye lango ya oi e matua ma ofa fo i tangata i fafo i le tai na wa pese ma le puei na wa pese oi le tai na oi puei au pese o kele o sa le o apa mo apa lo sa poing le so ya Dr. Rome studio ya inga o mana le apa nga ya sa au como fai fo le au ia como fai record o pese oi ya fai su ese va fo le inga i mafai o keep it cost ya sa ia walua uia como foi o lo uia como foi que le pode pese ma me fa pena ia nga o malo ia a vos ga lo sa como foi lo uia que le pode uia pese ia como foi record como foi a kala ko uia ia ngala ia singa i pese nga pe le grandpa ole opla di ia pese nga sa foi a uia ia mai sima pese ia ar koe ka inga la furu ulo ia malo la lofa ia sa koe puenga ia pisenga i lua mai le so ia Imen studio ia ma se foi so song i so ia le so ia Joshua o ia le kinga ka ki ka la i luo o pisema
papinga. Ma le ia tele. Ia lele, avatu lava noa e whawhatai atua i reu taimi, ma tau whamnui atu. Ta tonu au ria le lofo le tua tātou whenua i pēr malanga mai, ia manuru fo i nei e pui au tau pēr malanga mai. E se vaenga e te fia whawhatai whamnui ai le tunu, mai se nei tātou mātua lai whalongolongo mai, tāpoi mai, ia utau whaiva. Ia, o ke fia whawhakai aku le ia bengi ni e wangoa makongo fia fo. Ia mwhai fo i onga mai mua mai fo i kokele fo i la ko i baua mai fo i ia. O ngika whakaua. O me se fo i la ko o fia o musika ia whawhakai aku o ainga me se fo i paanga fo i au whaionga mai mua mai ni venga kai au so se mea lavo ni lalang. Ia whawhakai la ko ia ki o kua. Me se fo i nge ki ngā mga i ka maha makukua. Ia dea ua ma o kou ia e le mwhaionga whaikinga ingo fo i le whaua moe fo me se fo i le ka lengi fo i nika ka me se fo i mua ua mwhaionga ngai loa ilo ngika ka vai o ku support ia me se fo i o le lango sua fo i smako team ia me se fo i le KBM ia banga misio ki ngā fo ia lo whapenga nga kira wala e whanau longo mengi kendi meo skari ia o la wale va ko fia fu lo mo ko sa mo ko ba ka si e sa mo ia o fa kan li me lo mo ko ki au ke ko piki ma ke sa mo ka polo vai o se le kiki ma ia se mo la fo la ko le piki ka o sa mo ia sisko i ia ko fa ka lo fa ma shokinga ia pa ma lo la va sa ia ki o ko fu ma lo fa penga ma bo me gi va le kaya ko foi ala ka ko fikau e foi ngisi foi o so ia e que sa wa po sa wa ka mo mai ia sin se da cara la ka ma lo se mo le tu no te te mo lo Jamie ia ma tu familia tu foi lo ia ni usila nei Jamie ma lo lava ia alo fatele atu ia tatu po kala bil dita ia mo familia atu ia mo ia fo ia so fo fo fa tai mo pc le foi tata le ma tu litio ma tu fa no wat tai ia ma ia foi la se ti o do foi ia so il faut faire voir ya on peut cela le sunga sem tukun no le fululo le na yefam tala ina le taya o tasilo MTV po na video ya le la to fa fonga ma to mai mo mai mai le fa fonga to fapia ole sai tau hani matau olau mana mea de ayo no le tau si ai no matu le fapungai na tau to mai ai u sili lauva ai Tui palalava o ife au le tele o taimi au tafa fao tuangane mati eti e pasi o te moile po male malingi o uloi mata o beite o lingata e fasia ai pupula o na mata foi vale fuma se leu ele o se vai tanga me ama se fulo ele o se tama se manu ai vai fa pe ya le tano atu I kokolina e fai muito alua fa pelava oi ele imawa tu la uva ai le
si ulio na ulangona baby see you tomorrow morning. Oi awe I tai lo te fatu pita te oti. Tai ni ma oi ile tuli manu au tu ai na o a u mala u fa amalu o te lilo ai no ai sei si tangata taluna e apalai le fa yulu ale mala. Se fulu ulo, eleo se tama se manu, uai fai pe aga le tano atu I kokolina, e fai mucho adua. Se fulu, eleo se tama se manu, uai fai pe aga le tano atu I kokolina, e fai mucho alua. Se foi vale, fuma se leo le se fulu eleo se tama se manu uai fai pe aga le tano atu I kokolina e fai mucho alua. Ai tu e fa fo I mai sunga ola uma. Nei vai ngala so ma tau te whaatalofa ma whaafeilo e tuai le nei whaapoponga o le polokalame o le laulangi o aso nei ia le nei fo I vai aso fou ia ai mua o na whaafeilo ai whaatalofa atu I le mamaru uma o au whaafonga ai maise o paanga masani le nei vaenga o le tautua le siufonga o le laumua e le ngate le tāpua inga o le tātu tunu I Wellington nei ai fa pe fo isi vaenga uma o Aotearoa ai fa pe na fo I le mātou whaatalofa atuai I le mamaru uma o sila mai mo mai isi ta whaifia o le kelope ma no lava le langi e ma mali soi fua lau le lei au te fi ho e whaelo atu le sunga ia tasi tui tolwa alea lo o mātou tolua I le tu inatu le tātou polkalame le nei mai le tātou ofisa whaasa lau o tū I nei le ai o polrua o le mele ia au te fi ho e toi whaatalofa atu I lau sunga tasi
Ma lo la pa so I fo muia fa tai so di mai da tu fa sa lo ngai le so. Ia mo le nga fa lo e fa ta lo fa tuai lo fionga la wano ia fa tai fo I wa mo fo le no ia wa fo le fa wino le tato proklama masani ia o ni fo I va yaso ma lo so fo muia. Ia va pe na ia ma lo la va. Ia pe ia no si le fiel mo maro la fa foga le nga ma le fa mo a le dei por kalame I na fa pe ona tato tala no ai ma fa so a fo I e winga inisio mea sa tupu mai o lo tupu I tu es o le kelope ma afianga I lo tato soifuanga ma sani ia so uma ia ai usi mai pea le fa fonga vai so nei na fa ai longa I nai ma fa ta u I nai New Zealand nei a to ai fo I male tele lava o ma lo ma tu o le lo langi ia le aso o fa ai ngoi na o le aso fa apitoa fa ale va o ma lo mo tina mata mai tai ia e u le ngana Britania o le International Women's Day e pei ona ioina malo ia ele fa la po tonga o malo au fa tasi o le winga malanga moni o le nei aso fa I longa ina mo le tu pao tina mata mai tai o le lo langi ina ia fa ta o nai ma mana ia ma pati patia ai le sao ta o le tu pa o te mai tai I te tonu o tatu ainga o e kalesia no ai vai se o atu nuu. O le nei fo e aso, e mana tua ai mea te tele ua mawhai o na whaia, a to ai maswinga o vaenga SS o le soifuanga nei, na fua mai I le mae ma le fina finau o le tu pao ti nā mata mai tai, ma le lātou mata whaioi wha apitoa, I le ati na e o ainga, o whanau, ia e mai se le tu tau le soifua ma lo loina, o aonga, ma matata, ma to mai o te ngata uma. E pei ono silofia, o se vaenga tele o le tala wha asolopito o le laulangi, sa folinga e le taua le tu pao ti nā mata mai tai. E le ngata I pulenga ma le taitainga o malo ma tunuu, ai wha penai le tulanga masani I le tausingo nuu ma inga. E mawhai o na whaapea, o le tūlanga sa ma sani mai ai le ngā solonga o le soifuanga o malo, ma tunu o le laulangi. E pei o le tūpā lava o lii, e taula mua I le tele o mea, ai maise I le taita inga o ainga, nuu whaapea ma tunu. E ma sa lei mala ese I fo isi o tātua tunu I sa moa. I le whaatula ngana o ana tū maanga, a toa malona soifuanga sa masania ai I le tele o tausanga o mawai. O se whaataita inga, o le tātua tunu I le tele o tausanga ua tua nai. E se a se au na maua le awa noa ele I tūpao tina, mata mai tai, e se e iai se isi I se suafa matai ta ua, ia po se suafa sao se a inga. E pei o le tūlanga masani lava o le tātou soifuanga o tau le lea e tau tuaina matai ma ainga. Ia mai o lātou fo'i e fili mai ai se nofo e tau sia se ainga. Pe atu ua le malo e le sao o le ainga. Sa pei lava o le tūpao li e fili ai I lātou e tau aveina suafa matai o nuu mai tū malo. E whapea fo'i le tonu e ka le sia, ma ta po inga SS, e o mai nei lava e le o talia nisi e ka le sia te tele, ia le aveo ni tina mani ta maa tai, e tau aveina tu finga tai e pei o le tohi whai au. E o la fo'i I le pāle mene o Samoa, e se au na ofi I aise tina po se ta maa tai, ia po se isi wha au punga, sa whainga tā tele le tūlanga sa tātou sawa ai,
ona sao whanga se ta mai tai, po se ti nā foi i le sao wha inga whai pule o le pāle mene o le tunu. Eita ai e le o se whaafi tauli le nei e whaapitoa i a tātou. Aua o le tele lava o tunu o le Pasifika, e taule ai, ia pe o le matua lea i lava ma se tina, po o se ta mai tai o iai i le tonu o lātou pāle mene i le teimi nei. Ai ele leisa moa o lea o whaila na fuafuanga i le whaafita auli le nei e pe o na sila fia i le tula fono lea sa vesi ai taluai nei sa moa i le se furu pasene o sui foi pule o le tu pao ti na mata tai. E pe o na sila fia o le nganga ma le wha moe au tu o le tula fono le nei ale malo sa moa. Ina ia mauti noa, o so o se pāle mene lava i le anga i luma o le tunu o le aiai ni sui fai pule o tina mani tama tai. Ai o le ale to iai le mele sa sawa e mai le amatanga e na o li i lava e avea mo fai pule o le pāle mene. E pei ua o au mai le neiva enga e fai ma whaata i ta inga o le mausuinga e tele le ngata i si o tātu o tunu i sa moa. A isi fo ia tenu o le laulangi atoa. E whaataua ai masanga mana ia le sao taua o le tupau ti nā ma tamatai i le ati nae whapea le tamau ainga o ainga nuu mamano. Lea e pei o na whaamanatui nai le neiva e aso i le aso whaapitoa wha le bao malo mo le tupa o ti nā ma tamatai le International Women's Day. E le whapea la o sui mai ai i le aso walu o mati, ia le aso o tina e pei o na masani ai le masina o me. E le ai se mea whapea o lo tu mau pea lava, ia le na aso whaailonga ina mo le tu pa o tina. Ai o le anganga ma le whaamoe moe o mala o watasi e pei o na whaailo mai, ina ia alo ia ma faa mamalu i tausanga uma le sao taua o leitu. Ia ai o le a se i vai foi lau faa fonga mai a tariu mai, ia ona tātou se atu lea i faa mau maunga aloa ia o loo iai i le a fia o tina mata mai tai, i mata upu tau i upu fai o malo. Ai usi mai pea le faa fonga. Awa no na sua paua vai lui
toe whaawa wina atu la o le tātou polokalame e pei ona whaafonga mai. O nai vaenga ia pei ona o tā ua. E pine ai le tele o tau sanga o tau ma whai mai le tu pā o ti nāmata mai tai. Ina ia o lātou maua ia ava noa tu tūsa ma le tu pā o li I tu SS o le lorolangi. O le tasi avaenga sa fina wina, mai o lo fina wina pea I le taimi nei e le tu pā o ta mātai. O lo lātou waia te taulea, ina ia mana ia ma whaau ngā ina, I vaenga umo le so ifuanga nei, e le ngata I le tonu o whalewhai ngā luenga ma onga, ia e whapena fo I le tonu e ka le sia, maise o pulengo ma whtanga ma whaalapo tonga, a toa I fo I nuu mai tu malo, ai whapea ai ma whai ngā malo. O le aia te tau, e launga te si ai tangata uma I lanu mga ngana ese, ia ato fo I ma kenera. O se tasi o aia te tau tā ua tele, sa I longa o na malo si ai le finaua le tu pā o ti nāmata mātai, ai maise ai lava I tonu o New Zealand ei. O le aia te tau le ma whai ai o na pālota, I whai ngā pālota mō to whinga o whai pūle o le pāle mene. E pei ona tā ua fo I stasi o tātou polkalame ua ma vai. O New Zealand, na mua I malai le laulolangi a toa, I le whaatanga ina lea whaale tū la whono o le tupā o ti nāmata mātai, e pālota ia na whai ngā pālota mō sui whai pūle o le pāle mene. O lo o whaamawina, o le aso se furuiva o se tema, I le tausanga e tasi valu iwa tolu, na saili ai e le kovana sa iai ia o na pō e ngō ia Lord Glasgow, ia le pili, lea na pāsia le pāle mene, e avea matu la whono fōu o whainga. O na pālota, I pālota sa ili ai sui o le pāle mene o New Zealand. Ia ai peia au na si la fia, e lua se furu ono isi tau sanga na se soo ai, whaatoa ma whai e ti nāmata maitai New Zealand, ona avea ma sui whaatutu mo le pālota o ni no foa o le pāle mene. E ui ina sao lātou maua lava noa e pālota ai, pe a sa ili whai pule o le pāle mene, ai sa le ima whai e se tina po o se maitai, ona tu lai e avea ma sui whaatu I le pālota se tu ma lo. O lo atangi ai I tu langa, le matua te leo le ngā wenga, sa whenga iai matina, matamatai, ia ai whapea I nisi o whaalapo tonga I longa atina matamatai, na taula mua I le whina wina o ia ai a te tau. Mō le sila fia o nisi o tina I longa o lo whaamawina o lo lātou sao, I le sa ilia o le aia te tau e pālota ai, ia tina ma tamaitai o New Zealand, sa tai ulu I le tamaitai e swafa ia Kate Shepherd, lea o lo mia lo nata I le tupe pepa o le se furu tā la a New Zealand. Ia ailenga te lea, sa ia I fo isi tina ma tamaitai e awhi ai, ia Margaret Seawright, o Stella Henderson, ma Sarah Saunders Page. O lo whapefo I o na whaamawina, le te leo le sao o le whaalapo tonga a ti nāmata mātai, e iai le mawhtanga o ti nā kerisiano, whaingoina o le Women's Christian Temperance Union, whapea ai ma le whono au a ti nā o New Zealand, o le National Council of Women, lea sa peleste ne ai, ia le tinal nei ia Kate Shepherd. O le nei tolu fōu ma le soifuanga ua tātou iai. Ua o tātou mōli mawina le tele o isi swinga te tele. Ato ai ma whaamaruianga ua maua e leitu pā o ti nāmata mātai. Ona o tau ma whainga whaiwhai pēa lātou o lo ngā lua pēa. A wā le whaarilei a tili o awa noa. Ma whaamaruianga e maua e leitu pā o ta mātai uma o le atinu I ai maise le lalo langi a toa. I le teimi nei le mai tau atu I ai,
O le foi ua mua I Malaya New Zealand I le tutusa pau leo la whainga o whaipule alii ma whaipule ta maitai I te tonu o lona pāle mene pe o na sila fia e talu ai o na whaonga aina I le whainga sui whewiloi leo o whili ai whaipule o le pāle mene New Zealand po o le whainga o le momo pi o leo o le se lau lua se furu la whai o whaipule o le maota o le pāle mene I Wellingtone ia mai o le tausanga lea na tua na ia tu nei na tu lai mai ai ua tu tusa pau la whai o whaipule ta maitai ma whaipule alii o lano inga ua ta ionu se furu alii ma ta maitai whaipule ai a whatusa I isi atu nu o le lalorangi o na tātou mauti noa lea ia o lo feo lo tātou I New Zealand I lea vaenga o le aia te tau ati nā mata mai tai I mata upu nei tau I upu whai o mahalo. Ia ato I taliu mai o na wha awawa tu leo le tātou tala I le tūlanga o isi mahalo I whafo o le taiwi na maua ai o la tauti nā mata mai tai ia le aia te tau lea I pālo tai I whai ngā whiwhiri ngā mō sui o la tau pāle mene. Ai usi mai pēr lau whafonga. So o tuai la leo tātou tala, tātou iai le polokalame o le lalolangi o aso nei. O le a tātou se atuai isi atu nu unga maa lo e whafo ia lātou hui wha maunga lo iai le mai teimi tonu na maua ai o lātou tina ma o lātou ta mai tai ia le aia te taule nei e pālota ai I whainga pālota. O le tele lava o isi atu nu o le lalolangi na fato a maua o lātou ta mai tai mo tina le aia te taule nei e pālota ai I se vai teimi po o le se lau tau sanga te ruai. Ai o le tele lava o te nuu e le ilewa nei taru na maua e lātou tina ia le nei aia te tau tā ua.
Ai ia ilo ho ia tunu o mai lava i le taimi le nei. O lo matua whainga tā i lava ma lave. Ia le pālota o ni ta mai tai. E peila o le tunu o mau o loa ho i le nei a lapi e ngō o Saudi Arabia. E whai asi lave. Ia o le whainga ho i o le la tau mata upu. Ai mai se o le aia te tau le nei. E pālota ai le tu pā o ta mai tai matina. Ai o le tunu le whai ngō ina o le Netherlands. O le tausanga e hawhi iwa se lau se furuiwa, tasi iwa, na whaato a maua ai e o la tau tina, mata mai tai, ia le aia de tau o le pālota. O le isi o tunu o pele Selma, o Belgium, o le tausanga lo hoi lea tasi iwa, na whaatanga ina ai o na pālota ia tina uma o fita na maali liwi taua. Atoa ai ma taito o lua o fita na maali liwi taua o le tunu o pele Selma o Belgium. Ai o isi tina uma ma tama tai o le nei lava tunu na whaatoa o la tau maua lea ia te tau i le tausanga e awhi iwa se lau whamaru. Ea o na tātou whaasolo atu lea i le tunu tele o si a mani. O le tausanga e tasi iwa tasi valu. Sa whapeo na whaatanga ina ai ti nāmata mai tai o le fo ia tunu tele o Europa e pālota ia la tau whai ngā pālota mo sui whai pule o lo la tau fo i pāle mene. O le tunu o Kanata e ese fo i sia la tau whai ngā. O ti nāmata mai tai sa iai ni o la tau whanau ia maainga sa tau tua i le fita po le military e le tunu na lato maua ia le avanoa e pālota ai i le tausanga tasi iwa tasi fitu. O le tausanga na saso'o ai, tasi iwa tasi valu, sa hapeo na whaasa fua ai loa ia le nei ai ata tau i le to'atele o isi tina ai maise o tamaitai o Kanata. Ai na amata atu i le tausanga e awhi iwa se lau 50 o na maua le alava ai ata tau e isi uma o le tunu ia pe a whapele mawhai una tu sao noa lo la tu wai a te tau e sao loto ai mai la fonga tu tongi. Ai o le awhi iwa se lau no iwa o le tu malo Kanata e ngoa Quebec sa muli o na la tu inatu le abanoa e pālota ai ti nā matamata ai matangata uma e tupunga mai i tia po o tangata i tia. O le tunu e ngoa o Estonia, o le tausanga fo e tasi iwa tasi valu lea sa whaatanga ina ai ki nāwa ta mai tai o lea tunu i Europa e pālota ia la tau whai ngā pālota. O le tausanga lea e whapena tū ma oti ai Estonia mai i pūle ngā ale malo o Lucia. O le tunu o Finelani po o Finland, o le tausanga tasi iwa o ono, na alo i ai ma whaataka ina whaalitu la fono o na pālota leitu pā o tina mata mai tai. O leisi atu nutele Europa o Norway, o le tausanga tasi iwa o fitu na mauai e tina mata mai tai lea ia te taule nei mo le pālota. Sa whaalangolango i ni tuunga e a awhiai tupe maua o whanua a tō ma mea tō tino ala tō mātua. E tai o ietu unga na soloia ma avesea i le tausanga tasi iwa tasi tolu. E ma te tala sauloto ai lo le pālota le tu pāo tina mata mai tai o lea tunu se ia o mai lava i le teivi nei. O le tunu mau o loa alapi hoi nei e whaingoina o le UAE, le United Arab Emirates, o le tausanga e lua hafe ma leono, lea na whatoa mau ai o la tau tina mata mai tai ia le aia te taule nei e pālota ai i whai ngā whilwhilinga mō le la tau whono whai tū la whono. Ai o le United States o Amerika, le atunu o pito mālosi ma mau o loa le lorulangi. O le tausanga e awhe, iwa se laulua fulu, tasi iwa lua o. Lea na whato a mawhai o na pālota ai tina mata mai tai i pālota mō sui o le la tau whono whai tū la whono. O le whaasolo ifo i Mexico, le atunu o Mexico, o le tausanga e tasi iwa whawhitu,
na mawai e le tu pao ti na mata mai ta yo le atunu ia le ia tau nei e awai I whai ngā pālota e ui ina sa iai nisi se tete o le atunu na mua de tala le lātou pālota I le tu pao ta mai tai. O Sepania, Spain, o stasi fo I atunu tele pe on silfia, o te usanga tasi iwa tolu tasi, na maua ai ona tina, maona ta mai tai, ia le aia te tau mō le pālota. O le tunu o peretania tele, o le tausanga tasi iwa tasi valu, lea na pasi ai, le whaatakai na o tina matamatai, ua atoa le tausfulu tausanga masili atu o le soifua, o na pālota e le ngata I le tonu o peretania tele, ia ai whapena I fo I matutonu o ai lani. Ai sa iei tutuunga o lea whaatangana, e whaalangolango I tupe maua ma whanua, ma isi e lātou mea tō tino. E tai o le tausanga te si iwa lua walu, na te tala I loa lea ia te tau e pālota ai mo tinamata mai tai uma, e le tonu o Engelani, o Wales, whape fo I Masikotilani, ua launga te sia ai, male I tu pāo lii, e pei o na sawa ai tausanga I tele ua mamae. O le tunu e ngo o Austria, o le tausanga e tasi iwa tasi valu, le fo ina maua ai e le tupao tinamata maatai, ia le aia te tau I le pālota a lea tunu. Le teimi lea a o ingoa ia Austria, o Siamani Austria, German Austria, o le ingoa sa wha ingoa ai, ia se vaengo le tunu na no foia e tangata Austria e iaio la tau pito Siamani. O Iolani po o le Republic of Ireland, sa maua I fo'i e le tupao ti nāmata mātai, ia le whaatangata ma le aia te tau e pālota ai, I le tausanga e tasi iwa tasi valu. Ai o le tausanga e awhi iwa se lau luas furua, sa whapeau na te tala I loa e le pulenga mā lo, sa ta ua o le Irish Free State, ia le awanoa, mo te mātai uma e pālota ai, ia la tau whai ngā pālota. O le tunu o Brazil, stasi fo I leo tunu tele, e whapeo le tausanga te si iwa tolu wha, leo lo wha mawina, sa mawhaio na maua ai e le tupao ti nāmata mātai I lea mano tele, le aia te tauri nei mō le pālota. O Portugale, po Portugal, o le tausanga te si iwa tolu tasi, na whapeo na tanga ai le tupao ti nāmata mātai, I le pālota a lea fo I malo tele. O Australia, o le tausanga tasi iwa o lua, lea na pālota ai le tupao tinamata mātai, pe tai o le tinamata mātai a porosini po Aborigines, sa le maua la tau le pālota I le nā teimi, e sa whato a mawhai o na pālota I la tau ia I le tausanga e awhi iwa se lau ono lua. O le atunu o Argentina, stasi o atunu tele pe o na silafia, na maua o la tau tina mata mātai, ia le whaatangana wha le tūla whono e pālota ai, I le tausanga e tasi iwa whawhitu. O le whaasosolo atu, I le atunu o ingoa o Luxembourg, o le awhi iwa se lau se furuiwa, na mawhaio na pālota ai fo I o la tau tina mata mātai. A o le atunu tele o Saina, le People's Republic of China, o le tausanga e tasi iwa whaiwa, le efa pēna te tala ai, ma maua o la tau tina ma te mātai, le a ia e pālota ai. O le tunu o Colombia, o le awhi iwa se lauli ma whā, le a sa whaatangai nai, o na pālota o la tau fo itina ma te mātai. O le isi a tunu o ingoa o Ecuador I Amerika I Saute, o le tausanga te si iwa lua iwa, na maua ai o la tau tina ma te mātai, ia le aia te tau mō le pālota. O stasi o tunu tele I le atu Europa o Denmark, o le tasi iwa tasi lima, na whaatanga I nai fōi o la tau tina ma te mātai, e awai whai ngā pālota mō sui o le pāle mene, a o tasi iwa o walu, na amata pālota ai, I pālota whai tū mā lo. O le tunu o Lucia,
o whaamawina o le tausanga te si iwa te si walu na amata ai o na palota i o na tina ma ta maa i tai. A o Suetena po Sweden o le te si iwa na talia ai le pale bene le tula fono mo le palota o tina ma ta maa i tai ai whaato a wha maonia ma wha manuina i le tausanga te si iwa lua tasi. O le tunu o Ukraine lea o lo tau malusia le teimile nei, o le tausanga te si iwa na amata palota ai o la tau fo itina ma ta maa i tai. Ai o nisi o malo e le i matua leva nei o na palota i atina ma ta maa i tai e o fiaina le malo po o le tunu tele o falani. O falani o le tausanga te si iwa wha lea na whaato a le tala ai le aia tau le nei mo la tau tina ma ta maa i tai e palota ai i a la tau whainga palota. O le tunu e ngoa o Cameroon o le tausanga te si iwa wha ono o lo wha mawina na mawhai o na palota ai o la tau fo itina ma ta maa i tai. Ai o le tunu o Afghanistan o le awhi o se lau ono lima na mawai o na tina ma ta maa i tai le nei lava ia te tauta ua o le awa noa e palota ai teimi o whainga palota mo sui whai pule o lato fono whai tula fono po le pale mene. E pei o sina o to tonga le na wha mau maunga e atangi ai i tau whainga mo le si tia o le tulanga o tinai le loro langi ai maise o le wha le leia o lato waia te tau maise le vaenga le nei afi ai ia meo upufai o maa lo. Ia a se iwa vai foe a toi foi mai e ona wha wau tuai lea o le tātou o le kalame. Te whaawawa toi lea o le tātou tala e pei o na iai, tātou porka lamele nei, o le lalolangi o aso nei. O le amatanga o Februari e pei o na tātou mori mauina. Sa lului na ai le tunu o take, whapea mo se vaenga o le tunu o Suria. I ni mawhui e malo losi se lua. Le sa i longa o na whaatafuna i na ai i nuu, ma mea nofo ai le whaitau fia a feo tangata i lea vaenga o le ke lope. O whaamaunga e pei o na tuina mai e malo o whatasi, ma whaalapo tonga la lea ai whaalewao malo, pei o le koluse mu maisi,
o loo whaali ai, ua lata atu i le 50 afe le a whai o tangata na maari liu, ma whano ai o lātou soifua i le nei whaalave whaale natura. O stasi fo i whaalave lave o maonga whaale natura ua aria di mai i le amatanga o le neitu sanga, e pei fo i o na tātou mōri mawina i a wha maalolosi, o i longa o nā whai nai nisi vaenga o le motu i mātu o New Zealand, o na ololonga ma tā whenga ma mawha, ia ai mai se fo i le tunu o Vanuatu i le nā vai aso, e pei o na lave ai i se wha malosi o le Teropika. O le whalawelawe i take Masuria, o a umau na tu inatu i ai alo ia feso swani a le malo New Zealand, e a wala atu i le koluse mumu, ma isi tūlanga tusa au mo ia malo e lua. E le ngata ia tātou i New Zealand ei, ia ai o le tele o isi malo o le lolangi, wa peo na sosoni atu i maaftianga o whenga iai ma ia tunu e lua. Wa pe fo i o na awina atu so sani e New Zealand, mo le tunu o Vanuatu, o lo ngā rue vatasi ai ma le malo Australia, ma isi malo mai fafo e pe o falani ma pere tā nia. I le tono le tunu, o lo whaanga solo fo i le teimi nei so sani le malo New Zealand, mo nuu matangata ia sa i longa o nā whaina i lolonga ma tā whenga na mā fua mai i le whao Gabriel. Mai o ni ngā ruenga i mauti noa, e umi se teimi e wha wau ma wha tino ai, ona o le matautia, ma le onga o mea sa wha lenga ina ma wha tāma ia i ia lolonga ma tā whenga. A o le to tene lava o tangata nā whaina i mā fui i Turkey, wha pēr ma Syria, e mauti noa o loo lātou mo mia pēr ia le fesoa swani, ona o le tūlanga matautia, ma whainga tā sa whengai ma o loo whengai ai mai lātou. O le teimi nei, o loo whaatino e le ofisa o ma loo watasi, mo tangata sulfai, le United Nations High Commission for Refugees, ia ni ngā luenga fesoa swani whaangatinati mo tangata i le tono take mo Suria, mai o lo whaatalo sanga ina mai pēr i le nei whaanapo tonga, le mana o mia pēr o ni fesoa swani, mo tangata o ia tunu o lo mawhatia. Ua siri atu i le whaase fulu 5 afe, le a whaai o tangata ua mauti no lava ua maari liu ma whano i e whaalawe lave. Ai le whaitauli ai le fia se lau afe o istangata na madu ai ona o mawhui e nei e lua, na lave ai le tūlangi saute sa sae o tāke, e lata ilona tua oi ma le tunu o Suria. O mawhui e lua sa a whaina ia vaenga o le kelope i le aso ono o Februari, e fitu tesi ma le valu le malosi o leisi, ai fitu tesi ma le 5 le malosi o leisi ma fui e, ia ma le tele o isi lulunga muli ane ai, ta ma whai o na whaalongoina e le ngata i le tonu o Turkey, whapea ma Syria, ai sa la ngona fo i le malosi o le lava ma fui e, i isi vaenga o Europa ato ai masa sae tu tonu. Sa ilonga ona matua nuti palaina i lalo le tele o fale, ai whapea o na malete ai awala, ma whaalea ina tu langa tau vesota inga ia tu nuu e lua. O le to tele lava o tangata na maari liu, na mafua, ona ua tau mia i lalo fale si maa na solo, ma nuti palaina i lalo e mafui e, ai o le whaitau fia a feo istangata na sao mai le mafui e, ona maona a fianga, wale ai nei ni fale no nofo ai, mai ua mo o mia wave la tau ia le so swani nofo anga e wha amautu i ai. E pe o le vaina tele lea o lo anga ine i ai ngā luenga so swani a malo o watasi, ma isi wha alapo tonga so swani wha aleva o malo. Sa wha ilo mai e malo o watasi le matua to tele o tangata ua ave nei, ma ua ave nei i la tau ma tangata o tangata sulfai, ma fua mai lea ma fui e ma lea whaalawe lave. O le vaenga o le tunu o Suria, lea sa alawe le ma fui e tusa ma le toru se lau wafe la whai o tangata e no nofo ai. O se vaenga o se fululua tusanga, o whea ngai mataua, ma whea mai vai a inga. A le hoi la ua wha a pōpō atu i ai,
mo ia mawhatianga tū ngā. O le tausanga lutele mai malo o watasi i atunu o le laulangi, ina ia alofangia ia la tau whainga mo le fiatu ina atu ni fisosoani o loo mo o mi pea e tangata o loo mawhatia i tonu o atunu nei o take whapea ai masu bia. O se tala lata mai i le taua i le vao Lucia mo Ukraine, o lipotia mai ia i le neva iaso, le iai leo se swinga i mawhauwhaunga, ma fuafuanga le malo Lucia, e tusa o le la taua mo Ukraine. O da ua i se lipoti na ta pena ina le mtanga luenga le puipuinga a Peritania, e whapea, e whaulinga mai, ua iai ia ni swinga i tau whainga Lucia, i le fuafuanga i le taua le nei mo Ukraine. O lea ua ngai tau whainga Lucia e wapea e whaafiu ma whaamai mai e la tau le fita ale malo Ukraine. Ai ua leo toia ngai e tau whai ina ia manu maloa iai i la tau ia Ukraine i le tau ai pei ona whenga iai. O le whai ungo Februari e pei ona silafia na atoa le leia iai le tau sanga talu ona a mata leo sfainga Lucia i ele ma lau whanua o Ukraine, lea na mafua ma iai le nei taua, e ui ina sa whaadia ma nino ele Palestine Lucia, Vladimir Putin i le nata imi. E le o se oso whainga le la tau mta upo, ai o se ngā yo inga wha pitoa wha military. E apitai, o lea o tātou i loa uma, e modi lava li poti na tātou maua i taimi a matau le neife ese a inga, i le tau mawhai leo Lucia e fia whaato i laloina le whainga maloa Ukraine ma whaoa le tele ona ele ina ia toi whaafo i atu i lalo o pūlenga a Lucia. O le mea sāmana o aile malo Lucia i le amatanga, ia whaia se o sa whainga e wawe aia na lātou pūlea ma whaoa i ale malo le atunu o Ukraine. O le fwoi ua manino mai ni wha mau maunga, na amata mai lava i le tausanga i lua afe se fu mo le wha, o na whaia se fu fuanga ale malo Lucia, e na te fia pūle ai ma wha tonu ina, lona atu nuu tua o Ukraine. Pei taila, o li poti ala vaenga o le puipuinga ale malo Peritania, o whaino mai ia whapeo, a perila o le tausanga lea na mawai atu nei lua afe lua sifuru lua, na iloa ai ele malo Lucia, ua le manuia lana na fuafuanga manan tau whainga, mo le fia whaoa mawe o le pūlenga o le whainga maloa le tunu o Ukraine. Ma whapea ai loa o na whaia se swinga i le lātou fuafuanga atoa ia maleo swainga e pei o na iai i le taua le nei o lo whaanga solo pea. O na ua lātou mautinoa e le whaingo fie o na lātou whaato i loina le vainga au ma le fita a Ukraine. E pei o si le fia, o tele atunu o le laurolangi, e te ia Lucia, malana o swainga o le nei atunu o Ukraine, mai o le tele lava o malo te tele nei, e au fia i Amerika, Peritania, Falani, Australia, ia maise o malo uma o le NATO, o au ina atua lātou sosani o mea tau whaapitoa, o lo whaatau sangina mai e Ukraine, lātou te mo'mia e te atuai, i fita ma vainga au ale malo o Lucia. O le nei taua, ua whaitau fia afe i la tau ua mali liwai, e le ngata i le fita a Lucia, ae whapea ai fōi ma le fita ma isi ta ngata lau tele o Ukraine. Mai ua whaitau 4 miliona la whai o ta ngata Ukraine, ua wha malo si ai o na sola ese mai malo latu o tunuu, ai sulu whai atu i isi atu nuu i Europa, ma isi atu nuu o le lau langi au fi ai ma tātou i New Zealand ei, ona o mawhatianga mai le taua e pei ona vevesi ai nei. E pei la o le lipoti au pito lata mai lea i le mai ta watu fo i le tātou Paul Kalame, i le nei taua o lo whai pea o lea ua si lia i le tausanga a toa talu na iai e le o iai lava se fōlinga o le amave
ona tau nuu i se tau nuunga le lei ma file mu e pei ona tātou nau uma iai ia ma mo iai ma lo o fatasi ma le tele o atu nuu o le lalolangi. Ia, ai pei o se tātou Polokalame na o ma whai o na tāpena ina mo le nei hoi vai aso. Lau sungatasi wha aftaile so sani mai, ia ai wha mo moe. O le atu mo se si wha au pofonga o le nei lava Polokalame, o le lalolangi o aso nei, I me tupu I reitu, ma leitu o le kelope, ia a wana wale sile fia o le mamalu, o le ama tua, ia o paanga uma a le tātou Polokalame nei. Ia, whamaro whaftai tele lau fionga lau ano, manatu fōi ua whtau le fōi il mai o le tātou Polokalame, ia ma le tātou taimi, ia ai whamaro lawa I lau fionga fōi, ia mo le tāpena ina mai ai o le tātou Polokalame lalangi ase nei mo le lewa yaso. Ia, manuia lava fōi ia fuafuanga na awhianga iai, toi mo fōni sifa poponga le tātou Polokalame le vai aso fōu, tai masani, ia ai whaftai tele lawa I lau fionga. Ia, mana whaftai tasi ka pēnā no whai, mia fōi le weekend, le maru lau whafonga whasoi fōi ia. Ia, soi fōi ia.
my name. Oh, to the eye on my home tone now, on IoT. Feeling violent, numero only 911. Beama now, me so 1 and 1. Oh, all if we move, that's my name. Oh, all if we move, that's my name. Oh, to the eye on my home tone now, on IoT. Feeling violent, numero only 911. Beama now, me so 1 and 1. Oh, all if we move, that's my name. Grandpa, tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away?
ai o ke riso le whaasiru manga le tai ana lea o le ola o le tusika ia ua whai le mamala mala e tapu mai ai lau savali o le tuitantala e iloa o na ngofo iloa fo i ole wa matangata e iloa o na ngofo iloa fo i ole wa matangata Tua mana tua lau tiu te ama le whaatamala le whanau o le tofi mai leo tua i le amatala o le lumanga i o ainga ia so o luma pai tama whaapito e le fia fia i o ke riso ai tama whaapito e le fia fia i o ke riso talo fat fo I la ftalenga si le lai ya fa be fo I fatalo fat malu le ofisa fa sa lau le si fonga la mo I Wellington nei ya la mo o Aotearoa ya fa be fo na fatalo fat fo I le fa fonga anga Samoa I fionga I tupu mtamali fatalo fat fo fa ilaunga fa le tu matausi ya fa be fo I le su sunga fa fengainga mo la to fa le tua so se fata fa taulanga ya va pe fo le fio ya fionga I li pleptelo me fionga te mai te sa si mato I kalesi ya ma se fo le tapo inga na yo tato tina ma ta mama tu o mo mai pele tato fa sa lango ma o lango malosi mo fo I le tato po kalame ya ma le pa ya se la si Samoa malo le so fo mo ma le langi mama pa talo fa toi le nei tula malo le so fo ya tau fai whamano na wale nita ya, malore, tau a tai na sua na natu. Ya tele au to loa me se foi o le pisi tulanga tona ye tiu te lo fai o tanga luega. I lea wa yaso mo le wa yaso. Ya ai le fai lava na tuuna ya le tulanga o le mai foi le wale to fai o tatu nga luega. Ya malo fa tai o te to foi le wa fa fonga mai foi tatu tunu na to fi pe fa fonga mai tatu pokala. Ya ni mai no foi na tata lo le yaso. Ya po foi tu la fono pe ne fa na tu pe mo la wala. Ya se fo I ya o se tu la fono ya fi ai tu a oi ma tu no pe na. Ya te le lava ya vai no mai tau ne ya le no le aso tapo kala men. Ya le wa fi na lo tala tala na to va limo lo fatas. Ya wa fa sidi ma tu la foi belo. Fia ma ti le tato tu. Ya, ma na yel na no telenga sili ala talo tile tato pro kalame tele tatal no o le lava stain bie le tu to le ava no le mamalu le tu no fai ai ona fa so mai fo po a fo ni la to manatu mo ni la to finangalo fo inisi po le la to sila mala le itula fo no fo o lo tato tal tan no ina I vai aso tasi ya
por kalame nei foi ile nei yaso le manu tato tunu ya tala atu tato reina tolu walu lima nu o fatasi ya tolu walu lima nu o fatasi ya por o fa tolu walu lima nu o fatasi ya por ani tulanga lo e fia tala no ai ya me se foi fasi ile sunga le manu malo ya mo tulanga lo tato por kalame ya ai tu natu sua po ani si vai ngai tau na e mata me ai i tu la fono le wala po fe tolu tu na i fo ne mai te po atu la fono fa ma fe ta ta go tu la fono le pe ona tatala no ina i vai aso tasi le e pese me i la vale ile mtanga lo nga le tu la fono i so uma la valo fa manat o le fa nga ina le o fuspa ma fa nga inga on fo tala fia ngai mo le fa nau o le sawa fa tu la fonoina ia tausisi le sawa fa tu la fonoina o le fa nga ina le o le awol fa nga ina le telefoni le taimi te avena le tava fa nga na wa e tausisi ia inga o le tu la fono o ye pe ona fa mala mat fo le tele taimi o tona ba nga umai e male tulanga le ia wane e fa foina le ta vale a o fa pe o e a faina i le fa swa va po o ni fala au fa saina na nga fa pena a man tu fo e de taimi e fala au wa ia o le so i fo malo lo ina o lo ta umai a e fa au nga ina fala au nei walo nga ngase po se fa le tonu o ye e le tau ona e aveina se tava lo ia i lava ia fala au fa pena e lo o mai le la pata inga au ne e fa foina ia se tava le fa pe o la e fa ngaina fala au nei mo lo nga ngase vai nga na o vai nga masani la na ia be la e fa popo to ia tatou lava po kalame le va fe alo ile lungo le awala le tele lava o taime e nisi o se lungo le awala ia e talitonu fo ile ai ma se si o tatou e sawa ile atu langa ia lava le taime tatou se ia a tatou se la la i lo mai tatou e listanga tele no fo sauni ia ona fai mele o fo fanga ele a fai nai tatou ia ona saunga le moila e fa pena fo ila ona tatou mata tu il taimi tatou fi lungo le awala pe yesi tasi te sasi pe se a le o tatou sauni atu e fa fo ia se fa fita u li ona tula mai o toe foi le o pikia mai tulanga foi le o le na fe lo so no ngal tulanga i fala au ton fitinga nga se ngasio o le atu fala au e mai ai a faina ile le va ai pe a faina foi malo subtino fai e on tang fiel foi ulo tava au te le no po tu ai o fisili a fa pe la o tang fiel le tulanga le wa lo o man tu i fala au no wala fal mai e fa mai ia e te no fo imol a fai tula se umale on foto ai alule foto ai alule ye le fale ia po le fai ana e tango ta vale la so ato o le fisili la o ye ni e ma fai ona mo lia ia o pe a fa pe o le fai tu so wala ve se ta vale stasi e te o po wala ve fo la ta vale ai mai ia li malo i tulanga tu por fa la ve su e tu o le usta ia le polo ingan tu mai ele fo mai mal fa mai te ale wala ve taval em fai la ona molia u tu la fono fai ona molia ai oi te man tu la ale mesalo e amata mai la vale su enga ile tu blanga le oi mal su enga la le olo afta vale fa tamal le o mafuai so enga tu lai tu po le ale fa tamala le na ye ia ale la a mo mai lola o le iso enga o le sa tau ona ele fa foina lo sa ona o le sa e fa onga ina fala au molo so fu malo loina a o le a mai me la pata enga e te ona fa ina po yo
Ia, e te mana tua la tu oia le tula fono. Ai ia tātou muli ta ia le whaatununga le mai inga ia au mai whala au nei. A wā o le tātou wha le tonu i lungo le awala. O le a tātou tila o le a whai nai tātou. E le ngata ia tātou. O i la tau lea po le a inga le te tonu o le tāwane. Po o i la tau ia lo o wha ngaina le awala. I le teimi le a tupu mai le se wha lawe te tau ona tātou va ai I tūlanga e ono tutupu mai. I lo wha tamala le tasi e iai. Tasi le wha tamala le iai. No, tupu mai ei le tele o wha whitauri. Ma sa lo vaenga na e te tau on wha mua iai tātou. A e tātou te le tu oia le tūla whono ia. Wae pei on tātala nosi li ala e. O le tūla whono tu sa o le taita inga leo tātou I le saonga le mō tātou. Ma le lau tele. A tātou ngā lulua e la tātou te usita I le tūla whono. Ona o le tātou manu ilo tātou tātou wola po le soifua na oisi. Ai aua tātou te vava ai tātou te usita I le tūla whono ona o le tātou fefe I le sala. I tātou usita I le tūla whono ona o tātou vai atu le leo. Na wha pēle oi. O te le mana ona e sala au I. E te tau ona tātou mawhauwhau. Tātou usita ia le tūla whono. Ona o le tātou nau ia tātou saonga le mu. Ia nau ia tātou ele ngata ia tātou a o tātou ainga whanau ma le ainga le I tutonu le tāwale tātou te nau ia tātou saonga le mu o le mafuanga le a lei ona tātou tausia le tūlafon mausita ia le tūlafon a tonu e sili atu le nā ilo le tūlanga le I te leo tātou e whapea e le esi leo e pule ala e aia a fa pele o vatu sa le sa fa tu la fon ia ele o fa ina ia ai man tu le ta ia la le o tu la fon ia ta ia la ia e ta to te va ia mo le ta to sang le mu mare o le pe o le winga na la ofisi a mata tu ia le asol ne o le tali ia la sunga te le ofisi di o fi mamla ma ta to le na o ia le tolu valu lima lu o fatas ia e wala au mai e tūlanga ni whawhisiri le mamana mai. O le si au whisiri o tūlanga leo le whaonga ina e tangata lau te leo I tu tono le taulanga. Ia po I nei fo I ai e loa hātima po rua whaimwhatai tei. O le whaonga ina e tangata lau te leo la tū ta vale o momeo o tūlanga I momeo pass lane. Leo I pasi. Na o pasi. O le ase o le ase se te leo se son tūla whono ro ia I tūlanga le. O le tele le se lau li mas futala. Pea e solia tūla mana tua le ua ia le mga ala li ana o wha pitoa lava na o pasi. Ia o le nae ele o ia fo ni taimi o tu o mai wha pea a meana o le taimi le wha o ngai. Wala o ia si mga ala wha pitoa mo pasi. E iei taimi e tau mai, o le taimi o le vā, I le po le ono anga, I le iwa, I le tae au, e wha pitoa mō pasi. O taimi la I whafo mai o taimi o tāua. E a fo iso e me whai ana wha o ngā. O lo o iei ni mga la wha pitoa mō pasi. O lo tau mai ai, e le ai e, o taimi umalawa na o pasi la. E le me whai ana e wha o ngā ina. Mana tua la I ele tu la fono a wha pea o le awala o le pasi le o lo au tuanga vale. A le la e te fia afe lo tuanga vale lo matu. Ia. Ia ele me whai ona e wha o ngā ina ia le leina o pasi. Se I vanga nā o to e lima se furumita o I lau a whenga le te fia afe ai. Whato ama whai leo na e oso le leina o pasi. E te afe ai. E te afe ai. Ai le me whaina e oso le leina o pasi tua a mata mai mamau mai tua. O la e whai mai le tūla whono. To e lima se furumita o I le lau a whenga le I tuanga vale. O nā ma whai leo leo na e oso mai le awala le pasi. Whaatalitali e lau a whai lau tuanga vale. Ya, mana o mamlama le si vaenga le wai tele ina le telefoni na sontu la fono I tato tunu mo tele ina le fie pas wa tate lo le fie pas pe ate wala tu pas ala e polo kama ese ta vale I tu langa o lungo le no pas ya la foi sa oia
ia sunga e pasi e tūlanga o le whawhoi whatanui no lātou ngadwek. Pe o nei vaenga nā lesi e whaafisili ia awa fo ile tūlanga o fodero fo i o whawhitauri nā o le vivesi e ino. Ma pasi, O te o i lopo o i eise vaenga i tutunga o le ofisa o pasi e mawhai e lātou na lipotianga i lātou ofisa ni tāwale whapea. Mai tasi te nā vaenga tau o na tanga i e lātou. Leo tolu tū la whono i, mwhai na lipoti. E wā peo la ofisili o le te leo mga alala i tai Wellington e mese la Waitanul City. Ia e pe e fo inisi lātou la lava lātou i loa e mga ala e le mwhaina uia le to tele. Na o pasi e tau nao ai. E pe la o vaenga nā reina fisili. Wa e tele na se ia isi. Ia pe fisili ni e tūranga fo ni va ainga fa leo po la se tūranga mwhaiana latu. Ia le tau. E se launi masfuli sala e le sta mai tupi. E tele ia pe a fai o le tūranga lea mo i nato o le fai mo nato a mioni tūranga lea o le sonio ia pe o lisi vaenga o le whawhisili o no le o tele a ia le o tele a leinso le o fai mo wila vili vai ia ai o le telefoi na vivesi wa e telefoi na pisa i tangata lau tele ma i lato te wila ile lato foi fi nau mai Wellington e tau na lua mita le vale ta vale male te lo pe lua mita le vale ta vale anga ile leine o le wila o le vale ta vale male wila tau le tasi male afa mita le vale na ia e mana tua fo i sua le wa e masani fo i awala Wellington le awala le fai asi vai ti o o peila le latu le fati te inga o le luatu le o so o ngā tunga o lemten o yo autia ki, luatu lo i Custom House ki, ma luatu ai ma luatu ai ngā i Cape Street. Ia, e vaiti tele, la fo boi ai leino. O lisi nā whina o e wāsai e, ala whina o inga no tūtū mo matamata. To e whina u le whine, a whaile le vāle. Le teimi le e se leino. A whaile vāle. No winga o so i tai e ta vale le tua wai vaiti. Ia o matua fi nau mai fo ia le tamari le tamale la tu ile wila. E te taua alo natu e fa fentu. O le aso ina galo vai gale. O le tūlanga nei e a fa peo o ele a ta vale a tanga ia tu e le saunga le mule le awala le te ui atuai. E le saunga le mula le tūlanga la ona o le le wila. E pasia le wila o leo la o vai leisi tu o la o mai sta vale o e fai el fai unga e le saunga le mu o no winga te fatali se io se vai ngole o la saunga le mu ai ona e pasia le wila e pa ula ele apta vale ona elesis o la ele sol tu la fono ia le ave wila le apta vale le la sol tu la fono ta lo le la vole onu sai o le mana o e pasia le wila ai ono sai e ele tai me o to le manga ala po le vaenga le awala me fai ona e fai la ngai winga le mal saunga le mu le ala e tau fai la vai pasia le wila ala e te sila fia o ele apta vale ele saunga le mu e pa ula ia o so lo so tu la fono o ele apta vale pa u so tu la fono le tu la ngale pe ona fai tu ia tatu on sai on sai pe ia lava le on sai ma tu pe o le apta vale le tu la fono le o lo fa pe mai tanga ia tu ele o tala fia ngai ele sefe pe le saunga le mule baenga le la o ti lo tavale ona tu la io le tava e pe ia ona family tu la fono a fa pe le te mi fo io le aso se ngai ia ila va ile la ele ave pelo tava e tu ona wa ele lo tu langa le po fele la ilo tava le o le fai tuanga fa tu ro le tava se e malama e sila fia po avan telele avan no le la po saunga le mufo ona fa wa le ole
ai le si tu langa fa pe a se nga ia la ai na anu ai pe le lo ta vale o le na la bo le tu langa le lo a ta vale pa tamat pe fo yo ba nga ia pe sis fa ta inga pe fa pe la tu le wa le ta alo ta mai ti lungo le wa io man tu ala ele fa pe ba tu le fa la bela on ai alu ale on o e sa a se tanga te lungo le wa ele ai ona e ele tu la fon o lo afta vale fa tamala la o lo le sauni I fa fita uli ia tu la ima ya malo ta to tu no le tala ta to le na mo fa si pe de se me fi so so ne so le malo ia tu la o ni ta upu e ono wa e ono se tia tu la fon si ta mai tu la ono fo ta mai tu la fo le ono fo ta mai male o te vai isi o te vai le fengo fa na o isi e fa u le tamititi aga ile ana ile fo yo isi ta sanga tua e no fo me fai a mesel vai taimile o pepele ele tamititi ele me fai ona no fo na o ye lunga la en alto na me fai ona fa u le situ no fo fa u tu no fo ona ai no fo fa pito mo le vaenga na o le taimi o tu po e ele tamititi o me fai ona no ona me fai le ona le vaenga la ma su nga boy ai o sa nga le mu lo le fa no fo fa sanga ilum i tu no fo a wai le me fai ona fa no fo ilum le pepe la le pe ele me fai le pepe le se malo si taimi le me fai ona no fo na oi pe ore nei sili nai ma le fa tu na tu la tu fa to a fa la tu pipi ai o le tu la fono le lima tau sanga e ava i lalo o i lato e fitu tau sanga ia ai ele si to ina fitu tau sanga o matua a le si fitu tau sanga matua te leo ti ia io o pe o le tau sanga le ta mai tu se va tau sanga e fu ia ele tau fai fu ele le fa nga ino le na fo ai la e si la fia fo ele mamalo le tunu o le si fitu tau sanga o si le po le si ono tau sanga o le o filo na fo o la fo la fa pena ona fo ya e o le ainga fo la tu la fo no i le au fenga luenga ia o la fo e tanga ila to pe tala fenga i pe le tala fenga i le fo le la po le tamititi po le la titi o le tamititi fa tu sa tau sanga ia fa mai ia tu la fo wa pe yo le na e le temi fa to le tamititi wa e fo le fa na wala o tan ya o to nga mena o tino e ono tau sanga e fa no fo no muso no fo no fo fia no fo mo o le fo le fia no fo le kasi o fia no fo e tu sai ya ai ono o fa to lo le o tan so e fa no fo le o to fa no fo le o milita ya wole to tala pianga ya wole tala pianga pe la fisilina e temi ta fita ba pe fisilina ele malo tu langa le pe tu langa wai pe ta sina me le fa fe e tu la fono ono le tito tau sanga ia male mai o tickets e man tu pe ono fai atu le tau sanga ia ta mai tu la fono vai le mala tu la fono ele me fel tu la fono no la to lo pe po le alte la po le titi o tamititi fitu tau sanga e peina o se tau sanga e o mai fo le fuanga ia ila nga yo inga le la fa fa pe fo ia mantu le a le ofi le no fo le o tamiti ia ele van no fo le ta o le pusta sit fo le fa ma ulunga ia ma faila ona faile no ia le fuspau masani taba ia awana i bo pe o mela fa ile no fo le fa ma ulunga le tamiti le o le ofi no fo sa o fa maulunga ia al botu fusipa ia awana ila ve lunga i awana ila ve i ia maulunga le tamititi al sa fusipa ila lona me tana i de booster seat la na le pe le fa maulunga le no fo tamititi ia ai le fa ina po le to telo tamititi tono ta vale ta wana no fo ta wana fusipa uma fusipa ia
Fuspa man tu foi la o ele a veina ta vale ale fuspa ta matiti la loi fus fulli matausa. Ia e amo e o el sana. Ta se la ulima sfulu ta matiti. Se la ulima. Ava pe to ta matiti e ele un fuspa. Ai la lo uma e o sfulli matausa. Ia e amo la e o el fase la ulima sfultala o ele apta vale. Ia mane le wa uma tu de fesili vai ngale. Ole se ofisili ali ta stafis. Ole tu langa le lori la pisi fo ia le la tu te au ina la pisi ta au pe fo la o kaloni. E ye le tu langa fo le ave lori o te le o te fisili pe mata mo li tu la fo no la tu e tu sa mal finga la tu ngwa. Vinga la tala. Awa ma tu apoloka a to ia le ki o ta vale. A ola uba ai ai le tūranga foi le ole ono fōringa mai foi ola tu le teimele o li na ia vave na o lapisi ia o avea ma vaenga foi le o le o sa o i tua le i le foi le tūranga i tua e foi le pakai whaatali sa o le al lapisi ia o poloka i le awa o le sito i ngā lapisi le o wai o sa wale mo le awala pe ia fōringa foi le wa o la ua la tō mana tu o le wai lo atu e tangata lau telele. Ia le mo tu langa tu la fono. Ia po sao ngai o ina le whai lato. Ia tu langa o le hoi le o tangata lau tele. O ia ile ava noa ma le whaatanga ina e mawhai ai ona lato poloka ina vaenga o le awala. Ona o le whainga o le lato ngā luenga. Ai o lo whaapea mo fo ile whaatanga ina le na. E whai fua ngai le ia i tangata whio ai. A whapea la a lai whai ai la tō, a lai te rele a wanoa e mawhai ona tua le loli la pisi e wha wanoa le awala ai le whai. E ono a whai na ela e a whai na le tūlawhono. O la whai e whai e tu i eile a wanoa e le tūlawhono. Ma le wha upunga e whai fua anga i le i la tō tangata whemala anga i lungo le awala. Ele fa pe ala tu watu le vano ona fai ala ia ala pule lato e ia foi vai nga pui mai ia au ne lato sopo ia vai nga la o le poloko le awala ala ia au vai nga le awala me fai ona fa u ia tu ele so ona fai fa ala la ia vai nga e fai male fa auta foi malato tanga ia la na fa tanga ona lato nga le fai o le taimi o le fa tanga le abatu o le Paenga le te tau fo ona fua nga ia i la tau whimalanga i lungo le awala. Whaonga ina le awala. Mane le ua tali le fisili. Ia wale o te ia wae. O le e peo le si vaenga le peo no ta ua le vaenga le va peo le ta vale leo le alu mori mumu. Ia. Ana tua le tu la fonu e me tua whaasa lava o naru se si mori mumu. Ai talwai ona fa pe o te ngā luenga le fa o ngā ai le tawa leo o mana o mia le alu o satu moli mumu. Ona fa tanga le ana mai le tu la fono ia le ava noa me fai au na alu tawa leo le moli mumu. A olo o mai ai na mai ai inga le ava noa le o ai ai inga e te tau ona fa ola moli emo. Ola le sailini. O le sawa e te tau o nā lua i le mōli mōmūlea. Nā o le lua se 4 kilomita le tūlā e tolo mōli ia. A iai se e pa u lava te se leo. I tāwale leo. E pa u lava te se tāwale leo. Vānga nā o iai ni wha maunga mani wha mauniang o le matua se o le istangata. Pela o te whātai inga le pā tu o ia ia pa noa le tū la whono e me whai ei. Ona whātanga ia ngai o inga ia ona o ngā luenga ia whai. A olo i pui ia mai fo i la e au wala e me whai ona e ia a whianga pe a leo sta ia. Le lefa a lea vai kapese. Na se freshi na konga. Ia ona tōna tātu programi.
O lo tato iai pea le tato por kalame o le tu la fono ia pe fo ona ia le tautua le sunga le malo le malo le sunga ia sua fa maula lo petelo ia wa lava le tautua ino le tato wotnu ile nei fo ia so le tu la fono ua mai atu tele ofisili tu langa o me tau ta vale ia ai nei te fo ua fo fa fonga ia tu langa le tau fo ma ma le tato wotnu ona le o telefoni na va ia ia tūlanga I peona ia kia wai. E ire manatu fo lelo tātou tau los tangata fo leo wa overstay nei New Zealand. Ti poti loa. Ti poti loa I Samoa. Ia po sesi fo ia tunu e ti poti ia peo le winga fo tātou tangata Samoa. Pe ia tau fo leo fo mai sole ia lawa ti poti atu ia. Ia e telefoni la tau o lea e mai atunu lai o le te ti poti mai nei tono New Zealand. Pe le winga leo lau tala. Ia ele na o Samoa le tu po ele vaenga lea. E tupu so setu sei e sa no su al tu langa o fianga tu la fono I vaenga ia wa pe o Australia le telena nga solo mai la to ia ti poti avelisi no fonga tu wai fa to au mai pe po le tu langa le process le vaenga le fo fonga le Australia mana tua o la to me tangata ni sila ia no foi Australia le la o ele mo ave ele fai un al malo Australia ia foi ole ato e fa foi mai ni sila tu la fono le Australia me diva tele atu na fai le wa fia ele to tele ona I tangata o umia ia tu se fola ni sila ai so tu la fono o Australia ona su ela ia ona ile ole fai un al malo Australia to fa foi to tipo ti mai sa ni sila o le fala blave wa fia ai mai la to e moni sa fa na New Zealand o no o ile o la iti o le mamatu o Australia ia I lalo al tu la o le lava ile le fo tu fo la New Zealand o la citizen o tu po e nei la le vaenga nei le o matua o tele sul tu la fo so e tu Australia o ile ai o tangata ni sila le tangata Australia. Fai lol fai unga al malo. Ti poti a sila tangata nei. Ole fa la vela. O nai to ti lol vaenga de. La to te le iloa I ni sila. Ele ai ni o la to ai ngai ni sila. E na feola e la to na la iti e a tu Australia la fasai. Le o nei na matutua. Le o to fa fo mai le tunu le ai mi se la to mala o ye Paula le ni ai o ye Paula vale le fo le vaenga le ta wai on la ila lo tu se fala ni sila pe o le vana al botu Australia le isuia la il tu se fala le fa pe ave tangata Australia tangata no Australia le la o botu e mo le tai mudi le e fai ai lava fai ti nga ile la fo le malo Australia le vaenga le pe ese swinga tau na ye o le vaenga le au mai fa pene o le au mai e ui mai I Malai Valley ia o lo I nga yo nga le le Malai Valley le fa ye la to ye mai e to e fai le tal noanga ma leo tal no ma leo ma e te taula I lalo le tu la fono te tauna la to talia uma fesili e fai atele fa pe musu e ma fai ona to e loka pe sai ia leo ona o le leo sta io o vai inga leo la to fai mai loka I nei pe a fa pe le sta ia inga ia e ia mane la le vaenga le o le tūranga la to o mai ngai nei o tangata nei pe a pe wale mauturo sono e mo yo lana I nei Australia wale o mala mai nei o ye I lalo le vainga ale ofisale o le tūranga la se umi I lalo le vainga ale o le New Zealand tūranga o tangata nei tonu I tūranga le mena no foi male ya me sure tu la fono ale o le vaenga la na wai se vaenga na e ba ye le vaenga na e ba ye le vaenga le probation vaenga ia le office of farms no
O la to va ia tu langa ia. Paula va ngai ngā leo ia o le to e fai o le interview le e fai malai vale po fai ia to e po e ata to fai o filima fai le vaanga ka o le DNA e le vaanga na e fai uma matali fisiri ona tu atu le vaanga le office of farm sinonga la tola ia po le justice la to te va ia tangata le wa e se tangata no foi fa foi mai a e se tangata no a wala mal fal pui pui fa foi mai e se la vaanga se la vaanga pui sa wai o mo atula ya yo vaanga la na le ai nei mane au le tulanga la i o tatu tangata ia wai le foi la vea i mo tatu tangata sa mo la e sit se niusila le toi a mai o te fatu a meu o tai rosi tangata hoi sa mo le na sa o ia e tau tangata sa mo ia ali to tele lama ona o la to na soifo nei na fan o la to e mo ia o se tau le la to tino sa mo po pit ainga sa mo ia o tangata ni sila mo ni la na fana na ni sila o le na to tele na to fa fo me fo ia o le tūlanga foi lea o le tūla fono le pui ngō tātou tangata ia le toi awe Samoa. E se mai sa mai New Zealand nei, oi mai Australia New Zealand. A le watura le New Zealand le awe Samoa. E lalo le vainga le ali malo le malo po le mtanga luenga leo ia le tūlanga o le tātou tangata lea ua. Ape whatainga mai a watu au ilo fale. O fela le sila sanga e ave ia o taimi le pe a fai o leua. O moti no a o tangata leua. O nofo son tu la fono i tono le tonu le. Ia, a fa pea la le tūranga le ua peo na isao no. Alo no winga o lalo la el vainga ale vainga leo le immigration. Lo fisa malanga ni sila. O la toi e le a fo i tu la fono i e mwhai e on sai atua. Mal soane la leo tu ia tu so leo i lalo le o le tu la fono le immigration fa nga le tu la fono malo si le tu la fono na e fa nga yo inga leo a fa pela o le na o mai leo e tau no mai me se pepa mai le immigration pe o mai me se si mai le immigration sai e va tu ia i lalo la tu sala i lalo le va o le solnga tu la fono le immigration le la e te fa nai le ala o le malu si angal na le me fai no ta fio le la fatino e le ufficio le lalo tu la fono le ufficio fe malanga inga ya male tu langa foi le e wa te lo po e di vainga ni cases fa pe tu la contato lo foi ya wa pe o la sunga le tele fe ngal bengal mala vale ya ani tatu tangata wa pe le sivilina po fe tonu o le mala vale le vatu no foi la tope no fo por tasi ya peto su se vale le mo le tu la pena wa le fa pe vatu lo mo vale ya a fa pe le ta ma wo no o le ala o ta fie nei la o e ile taimi tu mai e a fo e me fai ila lo tu la fo no le me fai sai o ma su e la wala fa fo ye o a fa por tol waso tot waso le o mai failinga yo inga le pe fanta fa pe e vai tu fanga ta na fa fo yo a le la na ta ofi pe o se mo se va le se malanga ta la fianga ona to ta sanga le o officer fe malanga inga poli immigration ile officer of amsino e to o mai si va ni si aso e ta ofi ai pe o ila lo malo si anga le o tu la fono le na ma fu ai na ta fio io nala a su e pe la po ye ni su e la to ye se a wala va ve a me fa yo na fa fo ye to ye ono ye ni si wa o le ta tal no fa sang na yo ta to watanga a o te fa ye e to la i ti ata to mal pacifica o a fa o le to tele o mai si tu o la o ko to tele mai si tu sa ni ti o sai na me sili atu te lo tangata o vastai o atu nuu nei lo. Visi atu nuu lo tātou. E peia e tātou te whaalongolongo lawa, pei o tātou e tō tele. Le ai.
bet la tele ai to tele atu isi tu ule mau ole me ole overstay ilo o tatou tangata Paftai wa le wa tau no man ni no ala I to nga whamatalanga ro ia lea. Awa le manatua le pe o masani tatou pe a on tala no le upu le o le overstay. Ia o le se se upu e pe se upu e whaaluma luma le tatou atu no upe a whaaluma longo ia I le ia e a whaina e foi ma fofonisi. A o ma a le la wa e sau no. Le eila, e le whatus salia la tātou ni tūranga olo ia asia o saina maisi atunu to tele le ine. Mela titi la wa ia le vaenga o tātou olo, pēa fo inu mela ia e whaafo. Ia. E peo le winga nā lo ofisili I le tūranga foi lea wa pe umai fua wa avel sai I le official mtanga luenga o leo. I le whatinonga o luenga le, a le lafta manino atu. O le whaatino I lalo tū la fono o umana o mai ele ngata I le official famla inga alfa msino fo. Ia, pe o winga nā risiri whaftai o le umana malama toi tūranga ia ai po o nisi vai ngai tu ato o fia ta o pe lo sau no ngai mo mamla mo tato tu. O le peila o se whaata inga a whapea nei o se tangata malanga mai seisi atu nu. A ngai tonu ni sila. A leala o se tangata anu I whafo atu ni sila. Tau nu mai la o whaile whai unga le ofisa o Whemalanga inga poli immigration. O le ato I whafo I tangata le. E le mwhai ona tūlau ele ni sila. O le ngā luenga la tau e whai. O le tapa mai leo. E tā ofi tangata le. E le ai mana tua le ta tala noa I le mālosi anga lo tūla whono le ale immigration. Le ngā yo ia leo. O le official au leo e. Mua lava ona whapea tu le official immigration. Au mai le pepa e I lalo le tūla whono le me whai ona mātou tau fia tangata. E le me whai ona batu leo whai atu. O ele o mātou tau fia. Ai le se pepa wha mauni ai mai le immigration. Mātou te le tango fia fo tangata le. Ma o mātou a sosoani le ala e ono ai tangata le te waru e se atu. Ai a tū tangata le alu whafa. E le ai ma se mātou ma se malo si anga o le. Talu ai ona ele o mai ele pepa le mai le ofiso o Whemalanga inga. Tā ofia ila e leo tangata le. O tā ofinga la tangata le e ilfa iunga le tā ofi sai ave ila rolva inga leo se io le taimi to e maua ile fainga malanga to e fo il tangata le long na tunu ule ana malanga mai pa penala le pela ona tatal no ina malu sulu tula fono le ale immigration o le si vaenga e fo I fa no no ona wa yeni si wa maua wa leva ona overstay ai tuai ona maua au wala me fai ona to fa fo ona tau fia ile ta vai aso tonu fal pui. Wai le si vaenga me fai no tau fia. A le la wa tonu fal pui fa ta si ai matangata ia sol tu la fon. A tangata le sol tu la fon na le paula vala na sol tu la fon le ole overstay. Peila ile e tate alofa I le vaenga le wa pe o nisi wa fa te ia fo le yo mo tonu o le whaara la be le si vaenga me whaino tu oile tau fia I lato. E ono iaila I lalo whamaunga o le safal puipu. I tūranga lea le lokaina lea po le vai aso. E whatatari teimi e lalo se vaenga lea ona whamaunga whaasoi kore I. Ne ai wafo I ole me ele whal puipu ona whapea o sa wa whamau ni sol tu la fon. O lea o tu le whale puipu e tā ofi ai se io I le aso me whai e ano to I lalo la le tu la fono le ale office of Whemalanga I. Ia, male, ore peo la u ofisini, ale o le sina ofisini muli tu la male peo na peo na le vaenga le. O iei la se whatananga I aso ia I o tatou ainga I nei. Im whaina asias. Io te le lava no im whain whapsota. Te le lava no im whain whapsota. Man tua fo la o le teimi le whafo I le tangata. I lo nā tunu. A whapea le stol tu la fono. Matuia. E mai mwhai au na whatanga e alu nā uia. Ma uia. A whapea o lai e ni stol tu la fono wha mao nia
o le mele o le fa o lima o vaenga umu whapena. E le me whai o nā alu tangata lea na oia. E whaapea mai lava ia le office o Vālele. I le mātou te le whaatangaina le aveino le tangata se i vanga nā ua tau se si pe o mai nisi po ni le o me mori. O le mafuanga la alna e alai ona e tau pe o e whai umai e le whaila. Ma tau la le office o Vālele. O tangata le o uma na whaile whamaunia le lana malanga. Ai o le vaenga le ona o le toi whaafo. O ana soltu la fono ia. O le nā lai me alai ona o i inisi bo momoli i leo. O i inisi o ana alatou. A le in soltu la fono matu ia e aluana o tangata ia. E mesia il tangata o lea o whaima i o e o toi fia fo ia. A o tangata le whaima sola ia ele i. Ia, whaftai su au taringa fo i fia whaalongolongo i le lau sau noga le neias. Ia ona leo wawa ai atu le taimi ia toi na i minute ia ona toi awina te fo i leo tātou talafou e mese o tātou talamai Samoa. Ia e ona le na tāwhiu po i whatatali ia ni whesili a tonu o malamalama o male atunu. Ia e tusai fo i male whatatianga o lau sau no. Ia ai matu ele newa no e sau no mai mo le telefon whaftai tele suani. Po karamele nei afi, nei tā. Ia whamalu whaftai lau fitalai ngā sili ala ai tusai fo i male langolango ina ma le fisosoane mai fo i tātou porokame o le so. E pei e lava ona tātou taltala noa. O le hawa noa lava nei e me whai e tātou lava ia i lo tātou atunu, i lo tātou lava ngangana. Ona tātou taltala noa e winga i tū la fono. Wae, msalo ele o ia ia lava se isi ngangana po se isi mwhai ona maua le hawa noa le. A le taimi le e whaftai fo i le mato ofise le amoi o le hawa noa e mwhai e ona mato o mai e fo tātou taltala noa. Mwha matala, mwha malama lama nisi o whafita uri o lo ui. Ia o le naunga lava ia tātou maua le nofu file mu, ia msaonga le mu. Ma au le mai mau fua le tātou se leni e tutongi ei sala e le te tau ona tau tau. Ia a le naunga lava le mtanga luenga ma le ofisa ia mwhai ona tātou whelafulafua e mi tātou tātou noma me tusa ma tūlafono. Ia ma tātou tausi tūlafono uma e. Maua tātou le vāwhealo ai lea le vāo le ofisa ma mtanga luenga leo. Ia ma le malu fo le tunu. Ia a wha moe moe ngā lava, ia mwhai on wha au pēr tātou polokalame i aso o iluma. Ia wha manuia le atua le wha iungo le nei vai aso, e wha moe moe tātou toi whailo ai fo il vai aso asau. Ai o te wha tō wha soifua. Ia, wha soifua i aso.
E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le sifofonga o le laumua mo le nei au auli. O le asolo o whai ai le solo te a whai a onga e tu sama le toa 5 afe i to tonu o le atunoo. Ta lona lato te ena leo folata mai ale malo mo le siitanga o lato tutongi. E lua solo te au kilani, tasi i le tu isi sifo, ma au kilani tu to tonu. O le ai o Wellingtone e amatalia le solo te e anga i atu i le pale mene i le au auli nei. Ua fautua ina e le pulenga anu ua Wellingtone le lautele, ia tautua nā le saunga le mu, o whaia onga mapulea onga mailoa hat, parapara umu, maporirua, o lo ofa onga aina whewa inga lautele, o kalai estete o lo oanga i atu i luma o lo ofisa matanga luenga wa onga, i Hereford Street. Na wa aia ia la ata, le whaatumulia i o pitonu ese i whaia onga. Ma la tolau papa o lo o yaini tustusinga e whaasanga i le malo, o le tele o whi au tustusia i lau papa, o lo o tusia i sengangana whaalo alo, ma o le naunau ta inga o le unia whaia onga, o le solo te o lo o whaia i seanganga fi le mu. Ua toi whaupopo ma whaalau te leina le sailinga o le ali i Gisborne i a Joseph Ahudiri whase fulu tausanga, le ana masalomia na a fia lana ta avale i ta whenga malolonga. Peitai, ualia e maini ata fau mai i mea poe ata popoto. Na wa aia muni muli ai Ahudiri i se pamu penisini ale Waitomo i Bayview, o lo oanga i ese atu. Ai ona o lea whama le motusi ai o le litise i le tele o vaenga o le pitonuu. Na alai ai ona whainga tau na mawani ata mai i isi mea poe ata. O lo o whaau le tau sa ilinga a leo, ma le iloiloina o lea mata upu i lea li ia Joseph Ahudiri. Ua whaailoa mai le matanga luenga mata upu mo le loto i whale, o le ato e whaupopo le taimi e whaatali ai tangata talosanga, mo la tau sitiseni le tausanga nei, i se pepofa matalanga mai le DIA, e se fulu afe ua whaaititi ai le numera o talosanga ua whaanga ioi ma maua tali, e lua se fuluono afe fase lau walu tolu talosanga na whaao o atu i le matanga luenga i le vai aso nei, pe a whatusatusa i le tolu se fuluono afe fase lau se fulufitu, sa iai i le taimi lava le nei i le tausanga taluai. Ua se lau walu se fuluwalu aso e whaatali ai tali mo le talosanga ina o sitiseni, lua se fulufitu aso ua si itia mai ai, mai le lua afe se fulufitu. O talosanga pito silio na umi le whaangaioinga ma le iloiloina, ua o atu i le tailua tausanga o whaatali. Ua whaititia mai i le whatausanga na whaatali ai talosanga i le lua afe se fuluono. O lo o ngalulua le matanga luenga e whaalelea le au au nanga, ai mai se le whaafitauli o le toai titi o le au whainga luenga. Ua whaalia se finangalo o le tinao se ali i talavou e iai mana o ngā whaapitoa. Le ana maliu i se whaalawelawe tauta avale i le aso se fuluono Januari le lua afe se fuluiva, e whaapea. Sa whaamalosia e le pule sili o le whalefainga luenga sa whainga luenga ai lana tama. Ina ia aveina le ta avale e alua tuai i le ngaluenga, ai olo o mauti noa le lei e le pule sili, o Floyd Harris e iai mana o ngā whaapitoa, ma olo o ia umi aina se laisene tau awa au po o le learners. E whaasa aina aluna o ia le ta avale, se ivanga na ua iai se tangata iai se laisene a toa. O Floyd lua se fulutasi ma Jake lua tolu tausanga, na malanga ia nga ilenga luenga i Denver, ma lave aila la ta avale na aveina e Floyd ma malili wai. Ua tu ua iai a inga o iali i talavou le pulenga o le kamupani o le AWF. Ona sa whaalia ni langona popole o Floyd ini na iaso ai le itupu le whaalave-lave. Na ia talano ai ilo na tina o loo whaamalosia e lana pule le alu e avele ta avale, ma piki ina atua ile isi ana wo i le ngaluenga. O loo to ilo ina e le whaamasinonga lia mata upu. Ua lapata ia le au whaitofa i mata upu tau i vai rusi le atunuu, ia nofo tā pena wa le vai tau o le fulu. Ma o loo valo ia e te tele atu le pepesi i le tausanga nei, pe a whaatusa i le lua fe lua. O le tausanga taluai, na whaatumuli ai fo i whale mai i tangata maua i le fulu, ma na a mata pepesi i le masina o me. O loo whaamauina e ono ati li pepesi i le tausanga nei, ai maise i tangata matutua e silia ma le taiono se fulu tausanga, o le isi mafua anga o lapata inga,
Ona o loo vaai le siitia mawalunga o le numera o tangata malanga mai fafo atu o New Zealand I aso taitasi le tausanga nei. Ua fautua ina I le te fatuora tangata uma ia whaia tui pui pui o le fulu. Ai mai se tui mo aloma whanau uanga vaa mo tui pui pui o le fulu. Ua whaalawiloa mai ele AA o le atau fia le lolomina o whaafanua po o MAPS. Lea e whaatauina I la latou au nanga e whesosoani e whaasino ai au wala mo whaimalanga inga. Ua se lau nei tausanga taluona a matalia le au nanga a le AA. Masata ua ele so o upu Greg Layton. Talo mai le afe iwa se lau lua tolu. Ua te lele au ngā o whaafanua ma pepa whaasino ala. I le toa tele o turisi asiasi mai I New Zealand. Peita ai o nei aso ma le teknolosi. Ua te leina whaonga aina e tangata telefoni popoto. E whaonga ai upenga ta whailangi. E whaasino ai au wala manofuanga e asiasi I ai. O apps bei o le Google Maps ua sili atu lona o ngā. I le tele o vaenga tā ua e whaailoa mai ai I le aveta avale. Tu langa o le tau, vaenga o le awala o tapunia, fale ainga o pamu penisini. Ma le tele o whaamaumaunga e mawhai o na mawai, pe a whaatusatusa I pepa o whaafanua. O se aso whaanoa noa tele mo le whaalapotopotonga, peitai o lo o mawhai lava o na mawai tangata whaafanua o lo o totoe, ma isi pepa po o taiala, I la o le AA, ai uata o fia lava le lolomiina o kopi. Talafo ia malisi fufongo le laumua mo le nei vaenga o le aso. Talofa lava, alo mai e seisi whaopoponga le nei o talafou mai Samoa. O a whasilisila whalawe I tele se pepo whaamtalanga e le official faltupe tūtutonu o Samoa le Central Bank. O lo o iai se taalonga po se api lungo se tasu I tūlau o pengata whailangi. O a whaonga ina e se tasi le whaailoilo po le local al faltupe. E le pepo whaamtalanga wa whaailo ai. E le iai se whesa o ta inga al faltupe tūtutonu ma le nei taalonga. Mai o le alea a fia e foi le faltupe I whaalawelawe tutupe.